Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on marathon session. जसमा we had successfully completed तपाईँको modern history अनि त्यसपछि we had done your polity. After that we had completed the physical geography. Now we'll be talking about Indian geography. है So आजको सेसनमा in this marathon session we'll be talking about your Indian geography. Okay. So the food and supply exam which is scheduled, it's a tentative schedule is like 16th March. है So हाम्रो त्यसै orientation लिएर we are starting or we have been doing this marathon session. So साथै यसको साथै we are continuing with our general maths को series है जसमा we are talking about the past year questions हरू र अरु अब आउने समयमा I'll be doing this that is your तपाईको current affairs as well. So let's start our session on Indian geography. So the content for today's session is like we'll basically talk about some basic facts about India. This पश्चात we'll talk about physical features of India. जसमा we'll talk about the mountain ranges, त्यसको बाद northern plains है, त्यसको बादमा coastal plains, we'll talk about peninsular plateaus and all. अनि त्यसको बादमा we'll talk about some important lakes of India. This पश्चात we'll talk about climate of India. We'll talk about reasons for the climate change in India. We'll talk about forest in India. त्यसको बादमा we'll talk about soils in India. अनि we'll talk about cropping seasons in India. And त्यसको बादमा we'll talk about few important national parks, wildlife sanctuaries and biospheres, right? So first now we'll talk about some basic facts of India. Some basic facts about India. So under this we have few basic facts, that is India is the seventh largest country in the world in terms of area. It is the seventh largest India is the seventh largest country in the world in terms of area. In terms of area, right? So the first को छ कुन चाहिँ country छ भन्दाखेरि तपाईको रसिया. Second is your Canada. Third is your USA. Fourth is your China. Fifth is your Brazil. Sixth is your Australia. And seventh is India. So you may get a question to arrange it in chronological order, but there is a bit यो कतिवटा तपाईको वेबसाइट्स मा दिन्छ कि USA is the fourth one and China is the third one भनेर. So तपाईले एकपल्ट एक्जाम जर्नलबाट एकपल्ट फेरि ब्राउज गरेर हेर्नुस्. As far as I remember, I feel the third one is your USA and fourth one is your China in terms of area. So you check it once again. I'm not sure with this, but the rest of the thing, that is the first Russia, Canada, fifth Brazil, sixth Australia, seventh one is India. So I'm a bit confused with this. So I feel third is USA, fourth is China, or else yeah, China Matthew, USA Munyu. Rest chronology are the same. So you check in the comment section, you check it once again and mention in the comment section if I'm wrong with this information, right? But the thing is that the seventh largest country in the world in terms of area. And how much area does it cover? India 2.4%, 2.42% of area of the world. Area of the world is covered by whom भन्दाखेरि तपाईको India है. र India is the first largest country in terms of population. In terms of population, India is first country which India has surpassed China. So China लाई recent मा surpass गरेर चाहिँ who became the first country in the world who has largest number of population, that is your India. है त्यसको पश्चात हामीले याद गर्नुपर्ने अलिकति एडिसन चिज, that is your India follows IST. What is this IST? That is Indian Standard Time.
Indian Standard Time. Right? So now what is IST Indian Standard Time? That it is an imaginary line which passes, where does it pass? Which passes through 82.5 degree east longitude. Now this could be an important one liner, that is IST कति हो भन्दाखेरि it is an imaginary line which passes through 82.5 degree east longitude. कताबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मिर्जापुर मिर्जापुर near Allahabad. Now this is an important information, that is India follows IST Indian Standard Time. What is it? It is an imaginary line कति degree longitude pass हुन्छ, that is 82.5 degree east longitude. And where does it pass through this longitude? It pass through Mirzapur, Allahabad. So this is an added information. त्यसको बादमा India has a longest coastline. चाहिँ कुन चाहिँ state को longest coastline छ भन्दा गुजरात. Gujarat has the longest coastline. Rest of the states which have the coastline भन्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि एउटा आन्ध्र प्रदेश, एउटा तमिलनाडु, एउटा महाराष्ट्र, यसको बादमा छ उडिस्सा, केरला, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बेंगल. If I have missed some, so do write in the comment section. And among the states which have the longest coastline, Gujarat has the longest coastline. है त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट छ, that is इन्डियाले 7 वटा कन्ट्रीसित आफ्नो बोर्डर शेयर गर्छ. 7 कन्ट्रीसित आफ्नो बोर्डर शेयर गर्छ. So what are those? That is your नेपाल, त्यसको बादमा चाइना, त्यसपछि भुटान, त्यस पश्चात म्यानमार, त्यसको बादमा तपाईको पाकिस्तान, बंगलादेश अनि तपाईको अफगानिस्तान. So after POK, that is Pakistan occupied Kashmir, अहिले हाम्रो अफगानिस्तानसित border छैन भनेर internationally recognized हुन्छ, but it's not true. That is, this is not POK, this is not Pakistan occupied Kashmir, but it is our land. So we think कि अफगानिस्तान सित हाम्रो एरिया अकुपाई हुन्छ. So जुन चाहिँ यो छ, this is the दुईटा कान छ है इन्डियाको, इन्डियाको. सो यसमा तपाईको POK अकुपाइड कश्मीर छ है. सो दिस पार्ट, यो जुन चाहिँ पार्टले कसरी टच गर्छ भन्दाखेरि इट टचेस विथ अफगानिस्तान. So that's why we say India so this is POK Kashmir, and this area is claimed by Pakistan. But since it is not, we don't recognize it as a Pakistan area, but it is our area. So we consider that is 7 countries. So that is your Nepal, China, Bhutan, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Right? This question you याद गर्नुस् कि which among the following countries shares border with India भनेर आइन्छ, या फिर which among the following countries does not share border with India भनेर. So the countries are Nepal, China, Bhutan, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. So these are like few important details. अनि त्यसको बादमा अर्को डिटेल छ, that is your Bangladesh has the longest boundary with India. Bangladesh has the longest boundary with India. Which among the following countries has the longest boundary with India? That is none other than Bangladesh has the longest boundary with India. त्यसपछि हामीले याद गर्नुपर्छ, that is your northernmost point इन्डियाको के हो? Northernmost extent. Which is the northernmost extent of India? That is your Indra Col. Indra Col is the northernmost extent. This पश्चात तपाईको southernmost extent. Which is a southernmost extent?
that is your Indra Point. Indra Point. So where is this Indra Point? It is in Andaman and Nicobar Island. So Indra Point is in Andaman and Nicobar Island. This पश्चात तपाईँको westernmost extent of India is here तपाईँको west of Guhar Mota in Gujarat. West of Guhar Mota in Gujarat. है त्यसको बादमा तपाईँको easternmost point. Which is easternmost point? So the easternmost point is Khibitu in Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh. I repeat it again, that is Bangladesh has the longest boundary, and in northernmost extent Asia, Indra Col, southernmost extent is Indra Point, where it is in Logan, I mean Andaman and Nicobar Island. Westernmost extent is west of Guhar Mota in Gujarat, and easternmost point is Khibitu in Arunachal Pradesh. Right? So these are like few other important details. And त्यसको बादमा we'll talk about that is a few passes with regards to India, right? So Jojila Pass, the Jojila Pass. So Jojila Pass connects is between whom भन्दाखेरि between Kashmir and your Ladakh. है जोजिला पास इज बिट्विन द कश्मीर एन्ड लद्दाख अनि यो कतानिर छ जोजिला पास भन्दाखेरि तपाईको कश्मीरमा छ है त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट छ दैट इज जेलेप्ला पास so जेलेप्ला पास is between your connects that is your India, China and Bhutan. This is जेलेप्ला पास है तो त्यसको बादमा तपाईको अर्को इम्पोर्टेन्ट छ दिफु पास so where is दिफु पास is in your Assam. The Jelep Pass where it is in Sikkim. Difu Pass, what does it connect? That is India, China and Myanmar. So these are like few important passes. We'll see जब mountain ranges पढ्छौं हामीले great mountain त्यसको बादमा we'll talk about other passes as well. है बट याद गर्नुस् कि यो पासेसहरु अलिकति इम्पोर्टेन्ट बनिनेछ अनि त्यसको बादमा अर्को छ दैट इज ट्रपिक अफ क्यान्सर है सो द स्टेट्स यस्तो स्टेट जहाँबाट चाहिँ ट्रपिक अफ क्यान्सर पास हुन्छ So I've already mentioned in my your class that is your physical geography class. I've talked about your Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So Tropic of Cancer. So Tropic of Cancer in India passes through which among the following states? So states where the Tropic of Cancer passes are. So कुन चाहिँ state को बीचबाट भएर चाहिँ Tropic of Cancer pass हुन्छ. So there are 8 states. So first one is here तपाईको गुजरात. त्यस पश्चात तपाईको राजस्थान. त्यसको बादमा तपाईको छ मध्य प्रदेश. त्यसको बाद छ तपाईको छत्तीसगढ है र तपाईको त्यसको बादमा छ झारखण्ड अनि वेस्ट बेंगल त्रिपुरा अनि तपाईको मिजोरम. So these are the 8 states through which the Tropic of Cancer passes. Right? So it may come from the exam perspective that which among the following states the Tropic of Cancer passes through which among the following states भनेर क्वेशन हुन सकिन्छ या फिर Tropic of Cancer does not pass through which among the following states भनेर. So you must know these 8 states that is here Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. This 8 states you must know because often exams ma यो खालको questions हरु आइन्छ है. So now we'll talk about physical features of. So this was the basic facts about India. Now we'll talk about physical features of India.
Physical features of India. So under this, what we'll study, there are तपाईँको फिजिकल फिचर्स कस्तो कस्तो प्रकारको स्टडी गर्छौँ भन्दा हामीले ग्रेट माउन्टेन्स त्यस पश्चात विल टक अबाउट नर्दर्न प्लेन्स है त्यसको बादमा विल टक अबाउट तपाईँको ग्रेट इन्डियन डेजर्ट है अनि विल टक अबाउट पेनिन्सुलर प्लाटू विल टक अबाउट coastal plains and we'll talk about islands in India. Right? So these are the physical features of India. We'll talk about this. So one by one, एउटा by एउटा गर्दै we'll see what are those. Right? So first, my mountains of the north. Mountains of the north. So under this, so how हामीले के पढ्नु पर्यो फर्स्टमा भन्दाखेरि तपाईको that is how are the mountain ranges found. So mountain ranges are basically formed. How are they found? Found by the collision of Indian and the Eurasian plate. Indian plate र Indian and Eurasian plate. So Indian plate र Eurasian plate को collision भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जस्तो यो Indian plate भयो है अनि यो Eurasian plate भयो. So यो जब कोलाइड भयो तब चाहिँ mountain ranges are formed. है त्यसको बाद mountain ranges, where does this originate? So they originate from your Pamir North. They originate from Pamir North, है Pamir North अनि त्यसको बादमा what are the and where does this end? So they end at, where does this mountain ranges originate? They originate at the Pamir North. And where do they end? So they end at your, where do they end? So they end at your तपाईको Dihang Dibang Gorge. So this is how your mountain ranges originate from the Pamir North. है त्यसको बादमा important याद गर्नुपर्ने important mountain ranges. What are the important mountain ranges? The important mountain ranges are here the Karakoram range, त्यसको बादमा Jaskar range, Karakoram range, Jaskar range, Ladakh range, and the Himalayan range. So Karakoram, Jaskar and Ladakh range are called as Trans-Himalayan range. Trans-Himalayan range. So this Karakoram, Jaskar and Ladakh is a Trans-Himalayan range. Right? So this is about, and their Himalayan range, and last one is a Purvanchal range. Purvanchal, let me write it in a very clear or legible way. That is a Purvanchal. Range. So Karakoram, Ladakh and Jaskar together are called as your Trans-Himalayan range. So these are the important ranges in the world. Right? त्यसको बादमा we'll talk about your Greater Himalayan range. Great Himalayan range. So Great Himalayan range कतिवटा भागमा parallel ranges, it consists of Great Himalayan range. It consists of your Greater Himalayas, Lesser Himalayas, and your Outer Himalayas. So one is a Greater Himalayas, Lesser Himalayas, and third one is a Outer Himalayas. Right? So Greater Himalayas like के पनि भनिन्छ तपाईको हिमाद्री पनि भनिन्छ अनि तपाईको Lesser Himalayas like
हिमाचल पनि भनिन्छ र आउटर हिमालयजलाई के पनि भनिन्छ शिवालिक्स पनि भनिन्छ so these are with regards to an important Himalayas in the great Himalayan range है so त्यसपछि हामीले एक दुईवटा अहिले चिज याद गर्नुपर्ने चिज के हो भन्दाखेरि तपाईँको इम्पोर्टेन्ट भ्यालिज त्यो इम्पोर्टेन्ट भ्यालिज चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट भ्यालिज है इम्पोर्टेन्ट भ्यालिज आर यर विच सो भ्याली कतानिर पाइन्छ भन्दाखेरि हामीले बेसिकली इट इज फाउन्ड इन द हिमाचल रेन्ज so where are these valleys found so these valleys are basically found in the Himachal range so example तपाईको के छ भन्दाखेरि कश्मीर है तपाईको कांगरा शिमला कुल्लू so these are important valleys which are found in the Himachal range है त्यसको बादमा important hill stations what are the important hill stations so the important hill stations are here Almora Nainital Darjeeling your Uti Mussoorie है सो मसुरीमा के छ तपाईको लाभासना छ so right the full form of Labhasna is your training center कसको भन्दाखेरि चाहिँ IS that is Indian Administrative Service मा IS हरुले कताले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ लाभासनामा गर्नुहुन्छ so what is the full form of Labhasna write in the comment section है यसको full form के हो लाभासनाको so that is your तपाईको important valleys and important hill station in your Himachal range so Pirpanjal range so Pirpanjal range कतानिर छ अलिकति याद गरौँ that is Pirpanjal range है so where is this Pirpanjal range found it is found in Jammu and Kashmir Pirpanjal range is found in Jammu and Kashmir त्यसै धौलाधार range so where do you find this धौलाधार range यो चाहिँ तपाईको हिमाचल प्रदेश यो पनि often exams question आउँछ that is Pirpanjal range is found in Jammu and Kashmir region त्यसको धौलाधार range is Himachal region Mussoorie range कतानिर उत्तराखण्ड है so Naktiba range where is Naktiba range उत्तराखण्डमै है त्यसको बादमा तपाईको महाभारत range so where is Mahabharata range it is in Nepal है so these are few important ranges and their location है this पश्चात we'll talk about तपाईको important अलिकति एउटा important fact दिइहाल्छु that is when we are talking Himalayas that is the जुन चाहिँ rivers हिमालयबाट originate हुन्छ Himalayan rivers are called as your antecedent river है त्यसको भन्दा peninsular rivers so what are peninsular rivers they are called as your superimposed rivers and one of the most important information that is तपाईको eastern Himalayas so eastern Himalayas what do they receive Eastern Himalayas receive more rainfall than your Western Himalayas. So Eastern Himalayas regions में क्या होता है तबको that is your northeast region, right? So northeast region so falls under Eastern Himalayas and Eastern Himalayas receive more rainfall than the Western Himalayas. So now you must note it down the fact that the Himalayan rivers are your antecedent rivers, peninsular rivers are your superimposed rivers.
है अनि Eastern Himalayas receive much more rainfall than the Western Himalayas. I won't be explaining the reasons why because it may take a little longer. र यदि मैले एउटा सेपरेट सिरिज जियोग्राफीको सिंगल ह्यान्डेडली सुरु गरेँ भने त्यतिखेर I'll be talking about एक एकवटा चिजको एकदमै डिटेलमा since it is a marathon session. Now I'll be just dealing with important things that is relevant for your example. So other mountain ranges in India. So there are other mountain ranges in India. Other mountain ranges in India. What are those भन्दाखेरि एउटा हो तपाईको काराकोरम रेन्ज. Karakoram range. So under this Karakoram range, important ones are here. Highest peak. So which is the highest peak? Karakoram range ma highest peak is K2. K2. And K2 is the second highest peak of the world. Second highest peak of the world पनि के हो तपाईको K2 नै हो है. त्यसको बादमा it is also known as this K2. K2 is also known as यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि Goodwin Austen. That's Godwin Austen. Godwin Austen. Right? So this is with regards to your Karakoram range. Now let's talk about your Ladakh range. Ladakh range. Right? So Ladakh range my highest peak. Highest peak. Ladakh range my highest peak kosko that is your Mount Rakaposhi. Mount Rakaposhi. Mount Rakaposhi is the highest peak of Ladakh range, and which is the largest glacier? Largest glacier is a Siachen Glacier. Siachen Glacier. So this is with regards to your Ladakh range. And we will talk about now as Jaskar range. Jaskar range को विषयमा है. Jaskar range में important याद गर्नुपर्ने चीज के छ? Highest peak. Highest peak Jaskar range में के हो? That is your Nanga Parvat. Nanga Parvat. So this was about a few important ranges like Jaskar, Karakoram and Ladakh range. Now we'll talk about the importance of Himalayas. It may come from one word ma tapeko liners question ma, that is importance of Himalayas. Importance of Himalayas. I'll just write it down in brief. What are the importance of Himalayas? So what number one is it prevents the cold wind. It prevents, what does it? It prevents जुन चाहिँ विन्ड त्यो चिसो हावा साइबेरियाबाट आएको चिसो हावालाई चाहिँ इन्डियामा एन्टर गर्नुपर्छ. इट प्रिभेन्ट्स. सो दस वी क्यान से दैट इट प्रिभेन्ट्स cold Siberian wind. It prevents cold Siberian wind to enter India. Enter India. So this is one of the most important importance of Himalayas is that what does it do? It prevents the cold Siberian wind. जुन चाहिँ साइबेरियाबाट एउटा चिसो हावा आएकोलाई चाहिँ हिमालय be as a barrier to this Siberian winds है. अनि त्यसको बादमा एउटा विन्टर रेन पनि it helps in giving the winter rain है. त्यसको बादमा तपाईको it is a source of a perennial river. Source of a perennial river. So what is perennial river भन्नको जो चाहिँ तपाईको सुखा महिनामा ठण्डा महिनामा सुक्दैन, that is a perennial river which flows all the year round है. So जो तपाईको समर सिजनमा सुकिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्नको that is a non perennial river, and perennial rivers are the one. So this perennial rivers they don't get dried up in any of the season, flows through all the year round. That is a perennial river, and Himalaya act as a source of this perennial river. Perennial river. Right? And in what way this perennial river help? So your perennial river के में help गर्छ भन्दाखेरि it provides us in forming a great fertile plain for agricultural purpose. Right? So it तीनटा importance याद, that is it prevents cold Siberian wind to enter India, also gives a winter rain, and it is a source of a perennial river which helps in forming a great fertile plain है. सो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हिमालय छैन भने है, एक्जाम्पल एउटा
if there is no Himalayas, if there is no Himalayas, है सो त्यसको बादमा नो हिमालय नो रेनफल हुन्छ यदि रेनफल छैन भने तपाईँको कि इन्डिया विल बी अ डेजर्ट है किनभने के हुन्छ भन्दा सपोज से दिस इज यो हिमालयस है सो से दिस इज यो हिमालयस इक्जाम्पल दिन्छु म द्याट इज यहाँनिर हाम्रो कोस्टल एरियाज छ है सो कोस्टल एरिया यहाँनिर सी छ ल्यान्ड सी वाटर बडिज छ यसको बादमा के हुन्छ ड्यु यहाँनिर सनको कारणले गर्दा यहाँनिर इभापोरेसन छ यो वाटर बडिजबाट यहाँबाट इभापोरेट हुँदै जान्छ है सो इभापोरेट भएर गएर यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाउड बनिन्छ सो वेन द क्लाउड ट्राभल है जब यो क्लाउड ट्राभल भएर कन्डेन्सेसन हुँदै माथि माथि जान्छ सो यो क्लाउड जब तपाईँको यहाँनिर ठोकिन्छ हिमालयसमा सो ठोकेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँको रेनफल हुन्छ जब रेनफल हुन्छ त्यसको बादमा के हुन्छ देयर विल बी अ ग्रिनेरिज इन इन्डिया सो यदि यो हिमालय चाहिँ नभएको भए सो देयर वुड हेभ बिन नो बेरियर सो त्यो बेरियर नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रेनफल हुन्थेन सो नो हिमालयज नो रेनफल एन्ड वेन देयर इज नो रेनफल एन्ड इन्डिया विल बी अ डेजर्ट है सो दिस इज द मेन रिजन है दिस इज द मेन रिजन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डियामा ग्रिनेरिज हुन्छ सो इट एक्ट एज जुन चाहिँ यो साइबेरियाबाट चिसो हावा आएको छ सो दिस इज अ कोल्ड विन्ड फ्रम साइबेरिया सो इट एक्ट एज अ बेरियर हिमालयस एक्ट एज अ बेरियर टु दिस कोल्ड विन्ड द्याट इज कमिङ फ्रम साइबेरिया अनि इट हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ द रेनफल है अनि इट इज अ सोर्स देयर आर मेनी रिभर्स विच हेभ देयर ओरिजिनेसन फ्रम द हिमालयस है सो एन्ड इट प्रोभाइड्स अ ग्रेट फर्टाइल प्लेन इन आवर कन्ट्री जहाँनिर चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर हुन्छ त्यसले गर्दा भेजिटेसन बढ्छ त्यसको कारणले गर्दा देयर वुड प्रोभाइड अ very agricultural beneficiaries because of this perennial river. So what is perennial river? Which flows all the year round and does not get dried up in a particular season. That is a perennial river. So this is the importance of Himalayas, right? त्यस पश्चात त्यसै कारणले हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन द्याट इज से इन राजस्थान है राजस्थानमा दिस इज राजस्थान है राजस्थानमा किन तपाईँको एउटा माउन्टेन रेन्ज छ द्याट इज अरावली छ है अरावली एउटा माउन्टेन रेन्ज छ सो अरावलीको स्ट्रक्चर चाहिँ यो प्रकारको छ सो जति पनि यहाँबाट हावा आउँछ सो जुन चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाउड्स हुन्छ सो क्लाउड पास बाई यसरी पास हुन्छ सो बिकज इट्स प्यारलेल इन नेचर यो अरावली रेन्ज छ अरावली सो अरावली वेयर इज अरावली रेन्ज लोकेटेड सो अरावली रेन्ज इज लोकेटेड इन यो राजस्थान सो है सो अरावली रेन्ज चाहिँ कस्तो प्रकारले राजस्थानमा लोकेट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सो हाइएस्ट पिक अफ अरावली रेन्ज इज माउन्ट आबु है सो माउन्ट आबु यहाँनिर चाहिँ तपाईँको माउन्टेन रेन्ज त छ सो इट इज इन प्यारलेल टु दिस विन्ड जस्तो सो यहाँनिर अरेबियन सी छ सो अरेबियन सी हिट भएर इभापोरेट हुन्छ एन्ड तपाईँको हावाले गर्दाखेरि सो इफ इट फ्लोज दिस वे है तपाईँको क्लाउड जब यो फ्लो हुँदैछ भने सो नो माउन्टेन एक्ट एज अ बेरियर टु दिस क्लाउड्स सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज दिस डेजर्ट इन राजस्थान है सो दिस इज हाउ माउन्टेन हिमालयज एक्ट एज अ बेरियर है सो जब माउन्टेनले बेरियर एक्ट गर्छ सो इट हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ अस द रेनफल सो इफ देयर वाज नो हिमालयज देयर वुड हेभ नो रेनफल एन्ड इन्डिया वुड हेभ बिन अ desert. So it is the physiographic feature of India that is providing vegetation and greeneries in India. So नभए तपाईँको जुन चाहिँ अरावली रेन्ज त छ but it is not in a correct position to provide a rainfall to a राजस्थानको एरियामा है सो यदि अरावली रेन्ज यो पोजिसनमा यसरी बसेको भए सो इट वुड हेभ प्रोभाइड रेनफल इन दिस एरिया अनि राजस्थानमा ग्रिनेरिज हुन्थ्यो होला तर अनफर्चुनेटली जुन चाहिँ अरावली रेन्ज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउन्टेन सो जब मैले फिजिकल जियोग्राफी क्लास गरेँ आई टक्ड अबाउट यो ओल्डेस्ट फोल्ड माउन्टेन सो विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउन्टेन द्याट इज अरावली सो अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउन्टेन सो अरावलीको माउन्टेन रेन्ज जो छ त्यो चाहिँ प्यारल टु द तपाईँको यो विन्ड डाइरेक्सन जुन चाहिँ क्लाउड्स फ्लो गर्दैछ त्यसको प्यारलमा छ द्याट्स वाइ देयर इज नो प्लेन्टी अमाउन्ट अफ रेनफल इन राजस्थान सो द्याट इज अबाउट इट सो नाउ वाट विल टक अबाउट okay अर्को एउटा example that is where does this Himalayan range start from Himalayan range so Himalayan range where does it start from Pamir Not you याद गर्नुस् and where does it end ends at Dihang Gorge so where is this Dihang Gorge
This Dhiangaj in Arunachal Pradesh. So Pamir North bar start huncha Himalayan range. It starts from Pamir North and then where does it end? It ends at Dhiangaj. So Dhiangaj is located in here, Arunachal Pradesh. Right? त्यसको बादमा we'll talk about तपाईको Naga Hills. So where is this Naga Hills? Naga Hills is located in here, Nagaland. Nagaland. है त्यसको बादमा तपाईको मिजो हिल्स where it is located, it's located in Mizoram है अनि तपाईको अर्को के छ तपाईको पटकाई हिल्स सरी Patkai Hills. Where is this Patkai Hills located? Patkai Hills is located in your Arunachal Pradesh. है सो यो सबै चाहिँ कतानिर छ तपाईको भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल रेन्ज. So here I was talking there are few ranges that is Jaskar, Pir Panjal, Ladakh, Himalayan range and I was talking about Purvanchal range. So Purvanchal range मा कुन चाहिँ hills छ भन्दाखेरि Purvanchal range. So Purvanchal range. What are the hills in your Purvanchal range? What are the hills in your Purvanchal range? That is your Naga Hills, where is it? Is Nagaland, Mizo Hills in Mizoram, Patkai Hills in your Arunachal Pradesh. So these are about few important ranges. Right? Now we'll talk about Central India. Right? Central India, what are the hills? First one is your Aravalli Hills. मैले अघि भने that is Aravalli Hills कतानिर छ तपाईको राजस्थानमा छ राजस्थान छ. It is the old fold mountain or the oldest fold mountain है अनि त्यसको बादमा विन्ध्याज एन्ड सतपुरा रेन्ज पनि छ विन्ध्या एन्ड सतपुरा रेन्ज so विन्ध्याज एन्ड द सतपुराज आर एक्जाम्पल अफ ब्लक माउन्टेन यो सबै चीजहरु तपाईले एडिशनल इन्फर्मेसन याद गरिराख्नु दैट इज अरावली रेन्ज वेयर इज लोकेटेड इन राजस्थान. It is considered the oldest fold mountain. त्यसैले विन्ध्या रेन्ज र सतपुरा रेन्ज पनि छ सेन्ट्रल इन्डियामा. विन्ध्या एन्ड द सतपुरा रेन्ज इट इज व्हाट इट इज अ ब्लक माउन्टेन है. सो दिस आर फ्यू इम्पोर्टेन्ट अनि विल टक अबाउट तपाईको सम हाईएस्ट पिक्स अफ द वर्ल्ड or the some highest peak so यसमा what we'll talk about highest peak of the world को highest peak के हो तपाईको that is Mount Everest, the highest peak of the world. Second highest peak, that is first value तपाईको यो the second highest peak of the world, what is it? It's your K2. So कुन चाहिँ रेन्जमा छ? This is located in काराकोरम रेन्जमा K2 है. त्यस माउन्ट एभरेस्ट कुन चाहिँ रेन्जमा छ? That is in your हिमालयन रेन्ज है. त्यसको बादमा हाईएस्ट पिक इन इन्डिया. Which among the following is the highest peak in India? Highest peak in India. The highest peak in India is Kanchenjunga. Highest peak in India is your Kanchenjunga. Right? Highest peak of the Vindhyas. Highest peak of Vindhya. Which among the following is the highest peak of Vindhya? That is the Kalumar peak. So this is an additional information from the exam perspective. That is the first highest peak of the world is a Mount Everest. The second highest peak of the world is a K2. Highest peak in India is a Kanchenjunga. The highest peak of the Vindhya को highest peak के हो? This is a Kalumar peak. है. त्यसको बादमा अरु छ तपाईको highest peak of Satpura. Highest peak of Satpura. The highest peak of Satpura के हो? That is a Dhupgarh is the highest peak of Satpura. This is the highest peak of Aravalli. Aravalli, where is located? It's located near Rajasthan. That is a Guru Shikhar peak.
है। हाइएस्ट पिक अफ सतपुरा के हो तपाईँको धूपगढ, हाइएस्ट पिक अफ अरावली के हो गुरु शिखर पिक, हाइएस्ट पिक अफ वेस्टर्न घाट which among the following is the highest peak of western ghat? That is your anaimudi. So Anaimudi, anaimudi is the highest peak of western ghat. Then highest peak of eastern ghat is a jindagada peak. Jindagada peak. Where is jindagada peak located? It's located in Andhra Pradesh. है त्यसको बादमा हाईएस्ट पिक अफ नीलगिरी नीलगिरी so which among the following is the highest peak of Nilgiri? That is a Dodda Betta, right? So highest peak of Hills, Naga Hills. So Naga Hills ko highest peak is yeah Saramati, Mount Saramati. Mount Saramati is the highest peak of Naga Hills. So highest peak of Mizo Hills. Which among the following is the highest peak of Mizo Hills? That is a Blue Mountain. Blue Mountain. Right? And the highest peak of Andaman and Nicobar Island. Andaman Nicobar Island is a Saddle Peak. Saddle Peak. So these are with regards to the some important peaks, and it could be an important for your one-liner perspective. Right? Now we'll talk about plains. Northern plains. Northern plains. So एउटा important aspect plains regarded चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ plains is considered as the youngest physiographic features in India. Plains is considered as the youngest physiographic features in India. Plains is considered as the youngest physiographic features in India. अब यसमा we'll have to talk about your Punjab plains. Punjab plains. Right? We'll talk about Punjab plains. So Punjab plains is formed by which of the following rivers? That is a Indus, Jhelum, Chenab, and Ravi, Bees, the Satluj. Now this rivers, that is Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bees, Satluj, we'll definitely talk about in details in your river system. जब we'll talk about river system, we'll definitely talk about this rivers है. तर अहिले याद गर्नुस् कि पंजाब प्लेन्स कुन चाहिँ रिभर्सले फर्म गरेको छ भन्दा चाहिँ पंजाब प्लेन्स आर फर्म्ड बाइ द रिभर्स लाइक इन्डस, झेलम, चेनाब, रवि, बिस, सतलज. त्यसैले गंगा प्लेन्स. So Ganga plains is formed by the Ganga and its tributaries. Ganga plains are formed by its Ganga and its tributaries. What are the tributaries? भन्दाखेरि तपाईको घागर, तपाईको अर्को दामोदर, अर्को तपाईको कोशी, गण्डक. So all these are shown. So all these are the tributaries of Ganga. So Ganga plain is formed by Ganga and its tributary अर्को हो तपाईको यमुना. यमुना को tributary, that is Chambal Betwa. Right? So these are with regards to your Ganga plain. अनि तपाईको अर्को important plain छ, that is your Brahmaputra plain. Right? So Brahmaputra plain is formed by Brahmaputra river and its tributary. Brahmaputra, Assam river and its tributaries. What is tributaries? That is the Manas. अनि तपाईको के हो अरु तपाईको मानस, तपाईको नामेरी, and we'll talk about rest in your river system, right? So Manas, Nameri, Lohit, Subhansari. These are your tributaries of Brahmaputra, and we'll definitely talk about these things in your
सो देयर आर नर्दर्न प्लेन्समा के एउटा प्लेन छ तपाईँको, द्याट इज पन्जाब प्लेन्स आउँछ। नर्दर्न प्लेनमा तपाईँको एउटा आउँछ पन्जाब प्लेन्स, अर्को आउँछ तपाईँको गङ्गा प्लेन, अनि लास्टमा आउँछ तपाईँको ब्रह्मपुत्र प्लेन है। सो नाउ विल टक अबाउट रिलिफ फिचर अफ नर्दर्न प्लेन्स। रिलिफ feature of northern plains. What are the relief features of the northern plains? The relief feature of the northern plain आइयो एउटा हो तपाईँको भाबर, भाबर है। तपाईँको त्यसको बाद अर्को हो तराई, अर्को हो तपाईँको भङ्गर, भङ्गर, अर्को हो तपाईँको खादर, खादर। So these are the four important relief features with regards to northern plains. That is Bhabar, 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 Tarai, Bhangar, and Khadar. Now let's see what does this imply. That is Bhabar. Bhabar मा चाहिँ के important याद गर्नुपर्ने छ एक्जामबाट भन्दाखेरि तपाईँको these are like parallel to the belt of Shivaliks. जुन चाहिँ Shivaliks छ, Shivaliks, what are those Shivaliks? Shivaliks are your outer Himalayas, right? So outer Himalayas, these are a parallel belt to Shivaliks. याद गर्नुहोस् यो parallel belt to Shivaliks है। यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ in this there are pebbles, in this there are pebbles, pebbles and streams। यो कस्तो पेबल्स हुन्छ, ठुल्ठुलो कंकड जस्तो ठुल्ठुलो उयो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाबर एरियामा चाहिँ दिस आर लाइक प्यारल टु द शिवालिक्स। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो एरिया भाबर एरियामा चाहिँ तपाईँको पेबल्स हुन्छ है। सो स्ट्रिम्स एन्ड रिभर्स डिसअपियर इन दिस एरिया, स्ट्रिम्स एन्ड रिभर disappear in this region। so जुन चाहिँ यो कंकर भएकोले गर्दा यहाँ पेबल्स भएकोले गर्दा जुन चाहिँ रिभर फ्लो हुन्छ, सो इट मेक्स दिस रिभर पोरस। यहाँ ठुल्ठुलो कंकर भएकोले गर्दाखेरि रिभर्सको यहाँनिर यस्तो यस्तो ग्यापमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर डिसअपियर हुन्छ। सो यो कुन चाहिँ रिजन हुन्छ, द्याट इज इन भाबर। अब तराई, तराईमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ rivers and streams that had disappeared in the Bhabar, so streams and rivers reappear in this region। Streams and rivers reappear here है। Bhabar parallel to Shivaliks, then in this there are pebbles, streams and rivers disappear in this region। र तराईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा streams and rivers reappear। जुन चाहिँ भाबर रिजनमा स्ट्रिम्स एन्ड रिभर्स डिसअपियर भएको त्यो तराई रिजनमा के हुन्छ, रिअपियर हुन्छ। सो तराई रिजनको एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर के हो, द्याट इज स्वाम्पी एन्ड मार्सी ल्यान्ड हुन्छ। स्वाम्पी एन्ड मार्सी ल्यान्ड हुन्छ है। त्यसको बादमा तपाईको डेन्स फरेस्ट पनि वी क्यान सी इन द तराई रिजन। डेन्स फरेस्ट we can see in the तपाईको केमा तराई रिजनमा we can see the dense forest है। अनि त्यसको बाद अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर छ, द्याट इज भंगार है। भंगार इज द लार्जेस्ट पार्ट अफ य नॉर्दर्न प्लेन, लार्जेस्ट पार्ट अफ नॉर्दर्न प्लेन्स है। र अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओल्डर एलुभियम डिपोजिट हुन्छ, older alluvium deposit। So older alluvium deposit in which region, that is in Bhangar right। Khadar, Khadar यो रिजनमा के हुन्छ, that is a fresh new alluvial soil, fresh new alluvial soil deposition। Where it happens in the Khadar। It is refreshed every year, refreshed every year। What is refreshed, that is alluvial soil, alluvial soil। So you must note it down, that is your important चीज के थियो तपाईको खादर भाबर। सो व्हाट इज भाबर, भाबरमा तपाईले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, तपाईको प्यारल टु द शिवालिक्स
There are pebbles, so streams and rivers disappear in this region. And तराईमा चाहिँ streams and river reappear. तराईमा. So त्यसको बादमा important तपाईले भंगारमा याद गर्नुपर्ने हो तपाईले, that is older alluvium deposit है, र खादरमा याद गर्नुपर्ने हो चाहिँ that is a fresh/new alluvium deposit. This is about it. Now next one we'll talk about the peninsular plateau. Peninsular plateau. So we'll talk about peninsular plateau. So peninsular plateau is considered as the oldest physiographic feature. Oldest physiographic feature. That is your peninsular plateau. So under this now we'll talk about central highland. Central highland. So central highland ma important example, that is it is on the north of the Narmada river. North of Narmada river. Where is central highland? Central highland is on the north of the Narmada river. And Narmada river, where does it flow? Narmada river flows through a rift valley. Flows through a rift valley. You याद गर्नुहोस्, that is Narmada river flows through a rift valley between the Vindhyas and the Satpuras. Vindhyas and Satpuras. Satpuras, right? This is about central island. So central island का और कोई important feature, excuse me, that is wider in the west. Wider in the west and narrower in the east. Narrower in the east. So कस्तो feature हुन्छ भन्दाखेरि that is your तपाईको, so this is your so this is a map of India, right? So map of India मा चाहिँ so central highland को feature, that is wider in the west and narrower in the east. जुन चाहिँ यो एरिया छ, this is a central highland. This area is a central highland. Central highland. So हेर्नुहोस् त्यही कारणले wider in the west. So this area wider in the west and narrower in the east. This is an important feature of a central highland. त्यसको बादमा oldest Aravalli कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि यो एरियामा पाइन्छ. So Aravalli hill is the northern extent. Northern extent. तपाईँको जुन चाहिँ सेन्ट्रल हाइल्यान्ड को नर्दर्न एक्सटेन्ट इज यो अरावली हिल है. त्यसैले तपाईँको विन्ध्यास चाहिँ के हो? दिस आर लाइक विन्ध्यास. यहाँनिर विन्ध्यास छ. So Vindhyas are your southern extent. So यो के छ भन्दा तपाईको अरावली. So Aravalli, this is your northern extent. Vindhyas, this is your southern extent. Vindhyas is your southern extent. है. त्यसको बादमा छ हाम्रो छोटा नागपुर. So छोटा नागपुर is the eastern extent. छोटा नागपुर plateau. What is it? It is your eastern extent. Right? So these are like few important information with regards to a central island. The central islands में के याद गर्नु पर्यो हामीले, that is your तपाईको it is on north of the Narmada river. Right? So Narmada river को एउटा important feature, that is it flows through a rift valley. It flows through a rift valley between the Vindhyas and the Satpuras.
है। अनि त्यसको बादमा अर्को द्याट इज वाइडर इन द वेस्ट, वेस्टमा वाइड छ र न्यारोवर इन द इस्ट। अरावली हिल्स इज द नर्दर्न एक्सटेन्ट, विन्ध्याज इज द साउदर्न एक्सटेन्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए इस्टर्न एक्सटेन्ट है। सो दिस आर लाइक फ्यु इम्पोर्टेन्ट विथ रिगार्ड्स टु यो सेन्ट्रल हाइल्यान्ड। अनि एउटा अलिकति एडिसन इन्फर्मेसन द्याट इज एउटा ग्याप छ छोटा नागपुर प्लेट्यू र मेघालय प्लेट्यू है। सो ग्याप बिट्विन, देयर इज अ ग्याप बिट्विन छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू and your Meghalaya plateau. Meghalaya plateau. So this gap is this gap between Chota Nagpur plateau and the Meghalaya plateau is called as Garo Raj Mahal gap. Garo Raj Mahal gap. यसलाई अलिकति याद गरेर राख्नुस् तपाईले, दैट इज द gap between को छोटा नागपुर प्लेट्यू र मेघालय प्लेट्यूलाई चाहिँ के भनिन्छ, दैट इज गारो राजमहल ग्याप है। सो दिस इज एन एडिसन इन्फर्मेसन। So त्यसको बादमा मेजर रिभर्स, so there are few major rivers which flows to the central highland. There are major rivers which flows through the central highland, are here Chambal, त्यसको बादमा सिन्ध, बेतवा, केन है। सो दिस आर लाइक द रिभर्स विच फ्लो द सेन्ट्रल हाइल्यान्ड एन्ड वाट इज इट सोर्स, यो सबै रिभरको सोर्स कता छ भन्दाखेरि तपाईको विन्ध्यन रेन्ज, विन्ध्यन रेन्ज इज अ सोर्स अफ दिस रिभर्स है। त्यसको बादमा विल टक अबाउट एउटा एडिसन इन्फर्मेसन है, दैट इज द वर्ल्ड को मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेन्टरी रक्स अफ इंडिया सती, दैट इज वर्ल्ड हैन, इंडिया को ओल्डेस्ट सेडिमेन्टरी रक, ओल्डेस्ट सेडिमेन्टरी रक इन इंडिया कता पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको धारवाड प्लेट्यू। ओल्डेस्ट सेडिमेन्टरी रक इन इंडिया इज फाउन्ड इन वेयर, इट्स फाउन्ड इन धारवाड प्लेट्यू, धारवाड प्लेट्यू। So where is the India's oldest sedimentary rock found? It is found in Dharwad Plateau. And अर्को information that is Chota Nagpur Plateau को, Chota Nagpur Plateau is called as the craton of Singhbhum है। That is Chota Nagpur Plateau, What is it called as? Chota Nagpur Plateau is called as craton of Singhbhum. Oldest sediment rocks in India, where is it? It is in Dharwad Plateau. Chota Nagpur Plateau, what is called? It is called as craton, C-R-A-T-O-N, craton of Singhbhum. And what is it? It is rich in metallic minerals. Metallic minerals. So metallic minerals are like coal and iron reserve combination. यसमा के पाउँछ, एउटा unique coal plus iron reserve combination. Iron reserve combination is found. Found कतानिर भन्दाखेरि तपाईको छोटा नागपुर प्लेट्यूमा। So this was with regards to the Chota Nagpur Plateau, that is Central Highland. Now we'll talk about तपाईको Deccan Plateau. Deccan Plateau. Now we'll see Deccan Plateau मा कतानिर हुन्छ, साउथ अफ जसरी कि सेन्ट्रल हाइल्यान्ड। So Central Highland, so नर्मदा रिभर यहाँबाट फ्लो हुन्छ रे सपोज तपाईको, to say, so this is Vindhyas, so this is नर्मदा है। त्यसको बादमा तपाईको this is सतपुरा है। Now this area is your Deccan. This area is a Deccan Plateau. Right? So now we can say that
That is, Deccan Plateau is in the south of the Narmada River. South of Narmada River. Narmada River. So सेन्ट्रल हाइल्यान्ड चाहिँ कता थियो भन्दाखेरि तपाईँको नर्थ अफ नर्मदा रिभर, हेर्नुहोस् यता एकपल्ट म देखाइदिन्छु, द्याट इज यर सेन्ट्रल हाइल्यान्ड. सेन्ट्रल हाइल्यान्ड वाज नर्थ अफ द नर्मदा रिभर. नाउ डेक्कन प्लाट्युको एउटा फिचर के हो, द्याट इज साउथ अफ नर्मदा रिभर. एन्ड वेयर डज स्टार्ट विथ सतपुरा रेन्ज. सतपुरा रेन्ज. सतपुरा रेन्ज है. सो वाट आर द हिल्स अफ द सतपुरा रेन्ज, याद गरौँ यो पनि, हिल्स अफ सतपुरा रेन्ज. Satpura range. So what are the hills of the Satpura range? That is your Mahadev Hills, Mahadev Hills, and the Kaimur Hills, and your Maikal Hills, Maikal Hills. So these are the hills of the Satpura range. And then एउटा important याद गर्नु, Vindhyas र Satpura range. Where do the Vindhyas and the Satpura range meet? So say जुन चाहिँ यो विन्ध्या रेन्ज छ र यो सतपुरा रेन्ज छ, so where do they meet? So Vindhya range and Satpura range meet at Vindhya and Satpura range meet at, where do they meet? They meet at the Maikal Hills. Maikal, let me write in clear way, that is Maikal Hills. So where do the Vindhyas and the Satpura range meet? So Vindhya range and the Satpura range, where do they meet? They meet at Maikal Hills. Right? So यसको extent बुझौँ, that is a northern extent of the Deccan Plateau चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि तर सतपुरा रेन्ज. सतपुरा रेन्ज है. त्यसको बाद तपाईँको वेस्टर्न एक्सटेन्ट. Western extent, where is the western extent? So western extent is your Western Ghat. Western Ghat है. अनि तपाईको eastern extent is your तपाईको के हो भन्दाखेरि Eastern Ghat. Eastern Ghat. अनि तपाईको southern extent चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको Cardamom Hills. Cardamom Hills. Okay? So these are your northern extent of Deccan Plateau के हो Satpura range. Western extent of Deccan Plateau, Western Ghat. Eastern extent is a Eastern Ghat, and southern extent is a Cardamom Hills. है. त्यसपछि तपाईको Central Highland को northern extent के थियो? Central Highland को northern extent was your Aravalli Hills. है. त्यसको west southern extent was your Vindhyan range. Eastern extent was Chota Nagpur Plateau. Right? So these were the features of these were some features of the Central Highland. And now तपाईँले के पढ्नु पर्यो, Deccan Plateau को northern extent is a Satpura range, अनि तपाईँको northern extent is a Satpura range, western extent is a Western Ghat, eastern extent is a Eastern Ghat, the southern extent is a Cardamom Hills. These are like few important information. अनि we'll talk about now Western Ghat, अनि त्यसको बादमा we'll talk about Eastern Ghat है. We'll talk about Western Ghat. So यो इमेजमा वेस्टर्न घाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको, so this one is your Western Ghat. This is your Western Ghat and this is your Eastern Ghat. है. So यो Eastern Ghat र Western Ghat पनि एउटा जग्गामा आएर मिल्छ. त्यसैले जस्तो यो विन्ध्या र सतपुरा एउटा जग्गामा आएर मिल्यो, that is your Maikal Hills. Maikal Hills. So where do the Vindhya and the Satpura meet? The Vindhya and the Satpura meet at the Maikal Hills. So त्यसरी नै Western Ghat and the Eastern Ghat meet at Nilgiri Hills. Nilgiri Hills. यसले याद गर्नु पर्यो तपाईले. This is another important detail है. So त्यसको बादमा we'll talk about now Western Ghat. We'll talk about Western Ghat.
Western Ghat ma, where is this Western Ghat noted? So Western Ghat is also a UNESCO, listed in the UNESCO World Heritage Site. World Heritage Site. So UNESCO, it is listed in the UNESCO World Heritage Site. UNESCO को full form के United Nation Education, Scientific and Cultural Organization है र युनेस्को लिस्टमा पनि लिस्टेड छ र अनि अर्को एडिसन इन्फर्मेसन चाहिँ के हो म्याक्सिमम रेनफल वेस्टर्न घाटमा म्याक्सिमम रेनफल चाहिँ कुन चाहिँ रिजनमा पर्छ वेस्टर्न घाटमा दैट इज इन द कर्नाटका रिजन कुन चाहिँ रिजनमा कर्नाटका रिजनमा तपाईँको म्याक्सिमम रेनफल हुन्छ वेस्टर्न घाटमा है सो सो वेस्टर्न घाटमा के हुन्छ भन्दा दे आर कन्टिन्युस सो जुन चाहिँ कुनै पनि डाइसेक्सन छैन दैट इज दे आर कन्टिन्युस दे आर कन्टिन्युस सो जस्तो इस्टर्न दिस इज यर वेस्टर्न घाट एन्ड दिस इज ईस्टर्न घाट यस्तो प्रकारको छ है सो यसमा ग्यापहरू छ है तर वेयर एज वेस्टर्न घाट दे आर कन्टिन्युस इन नेचर वेयर एज ईस्टर्न घाट दे आर डाइसेक्टेड ईस्टर्न घाट चाहिँ के छ भन्दा डाइसेक्टेड छ यस्तो ग्याप छ बीच बीचमा सो दे आर कन्टिन्युस एन्ड दे क्यान बी क्रस्ड ओन्ली थ्रु पासेस Western Ghat are continuous and they can be crossed only through passes. Only through passes. So there are different passes in Western Ghats. We need to see what are those passes. That is passes of Western Ghat. When Western Ghat are continuous, there is no gap in the Western Ghat. But Eastern Ghat ma ke cha bhanaka tapaiko gap cha. So yesto gap cha. They are not continuous. Right? So that's why Western Ghat can be crossed only through passes. Now we need to see what are the passes. Just a minute. What are the passes of Western Ghat? Passes of Western Ghat. What are the passes of Western Ghat? So number one is your Thal Ghat. Thal Ghat. Second is your Bhor Ghat. Bhor Ghat. And your third one is your Pal Ghat. So these are the passes in the Western Ghat. What are these? These are your Thal Ghat. Thal, Thal Ghat. Second is a Bhor Ghat and third one is a Pal Ghat. So Thal Ghat, what pass does it connect? That connects your Mumbai and Pune. Mumbai and Pune. र Bhor Ghat ले कुन चाहिँलाई कनेक्ट गर्छ? That is Mumbai र तपाईको नासिक. तो कतानिर छ भन्दाखेरि यो तपाईको महाराष्ट्रमा. यो महाराष्ट्रमा है. र Pal Ghat is the Palakkad and Coimbatore. Palakkad र Coimbatore. Is located in Kerala र Tamil Nadu. Kerala and Tamil Nadu. Right? So what are the passes of Western Ghat? So there are three important passes in the Western Ghat because Western Ghat are continuous and they can be crossed only through passes. So what are the passes? That one is a number one is a Thal Ghat, so between Mumbai and Pune, Bhor Ghat between Mumbai and Nasik, and Pal Ghat between Palakkad and Coimbatore. So this is with regards to the Western Ghat. And other additional information with regards to the Western Ghat चाहिँ के छ भन्दाखेरि so Western Ghats are called Sahyadri in Maharashtra. Western Ghat are called Sahyadri in Maharashtra. Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu. Right? Annaimalai Hills and Cardamom Hills. Annaimalai Hills and Cardamom Hills in Kerala. Cardamom Hills in Kerala. Right? And one of the most important, that is Annaimudi, is the highest peak of Western Ghat. Annaimudi is the highest peak
highest peak of Western Ghat. So, Western Ghat are also called as Sahyadri. कहाँनिर महाराष्ट्रमा नीलगिरी हिल्स कतानिर कर्नाटक र तमिलनाडुमा अनाइमलाई हिल्स एन्ड कार्डमम हिल्स इन केरला र अनाइमुदी हिल्स इन एन्ड अनाइमुदी हिल्स इज द हाइएस्ट पिक अफ वेस्टर्न घाट है अनि few important rivers which flow through the western ghat are like rivers. What are the rivers that flow through the western ghat are Narmada, Tapi, Sabarmati, Mahi and Luni. So what are these? These are the west flowing rivers. So the river system part we will definitely talk about the west flowing rivers and the east flowing rivers. This one we'll talk about Narmada, Tapti, Mailuni, Sabarmati. अहिलेको लागि यति बुझ्नुस् कि कुन चाहिँ रिभर्स चाहिँ तपाईको वेस्टर्न घाटबाट फ्लो गर्छ भन्दाखेरि दैट इज नर्मदा, ताप्ती, सबरमती, माही एन्ड लुनी है। त्यसपछि विल टक अबाउट ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट है। सो ईस्टर्न घाट what are they भन्दा चाहिँ they are more irregular, they are dissected. जस्तो अघि वेस्टर्न घाट यस्तो प्लेन दैट इज दे वर कन्टिन्युअस बट ईस्टर्न घाट चाहिँ कस्तो भन्दा दे आर डाइसेक्टेड। सो दे आर डाइसेक्टेड मोर irregular, more dissected, sorry for the spelling, dissected, dissected है। and then the western ghat they are more irregular जसरी western ghat एउटा solid continuous छ त्यसरी नै eastern ghat is छैन regular but it is irregular है। so there are many east flowing rivers in the western ghat, eastern ghat. So what are these rivers? What are the rivers in eastern ghat? So these are your Mahanadi, त्यसको मतलब गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी है। अनि एडिसन इन्फर्मेसन दैट इज which is the highest peak of eastern ghat? Highest peak of eastern ghat, so that is a Jindagada peak. Jindagada peak, where is this Jindagada peak located? Located in Andhra Pradesh right? So these are like other important features with regards to your eastern ghat है। सो त्यसको बादमा अलिकति हामीले अर्को टपिकमा जान्नु पर्दाखेरि नाउ विल टक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। that is a plains coastal, earlier we had talked about northern plains, त्यसको बादमा we had talked about now we'll talk about coastal plains है। under this coastal plains we'll talk about two plains, that is the western coastal plains and other one is your eastern coastal plains right? So first we'll talk about western coastal plain. First we'll talk about western coastal plain. So western coastal plain is narrow. Features, अब अलिकति features पढौँ western coastal plain को, that it is narrow, it is dissected, there is more rainfall. Why there is more rainfall? किन rainfall ज्यादा छ? Because of the southwest monsoon, because of southwest monsoon है। त्यसको बादमा rivers, what do the rivers form? Rivers form estuaries. What are the two important rivers that form estuaries? So the two important rivers that form estuaries are Narmada and Tapti right? So this is with regards to the western coastal plain. Or additional information western coastal plain को, that is there are plains like Kathiawar plain कतानिर छ तपाईको गुजरातमा छ है।
त्यसको बादमा तपाईँको कोनकान कोस्ट, विच इज कोनकान कोस्ट, इट इज इन दमन एन्ड गोवा, दमन एन्ड गोवा। त्यसको बादमा कर्नाड कोस्ट, कर्नाड कोस्ट कतानिर कर्नाटकमा, कर्नाटकमा। त्यसको त मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कतानिर भन्दाखेरि तपाईँको केरलामा, केरलामा है। त्यसको बादमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, द्याट इज विल टक अबाउट के को छ भन्दाखेरि इस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो एकपल्ट फेरि कोस्टल प्लेन, द्याट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एन्ड देयर इज इस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेनको एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के भन्दाखेरि एउटा इट इज न्यारो, इट इज डाइसेक्टेड, सो मोर रेनफल कतानिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेनमा मोर रेनफल, वाट बिकज अफ तपाईँको साउथ वेस्ट मनसुन र रिभर्स इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फर्म एस्टुअरिज। सो वाट आर द रिभर्स, द्याट इज नर्मदा एन्ड ताप्ती। अनि त्यसको बादमा देयर आर फ्यु अदर प्लेन्स लाइक काठियावाड प्लेन्स। सो काठियावाड प्लेन कतानिर भन्दाखेरि तपाईँको गुजरातमा, तपाईँको कोनकान कोस्ट कतानिर भन्दा दमन गोवामा, कर्नाड कोस्ट कतानिर कर्नाटकमा है, र मालाबार कोस्ट कतानिर केरलामा। सो दिस आर अ फ्यु इम्पोर्टेन्ट कोस्ट एन्ड प्लेन्स इन य वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। Now we'll talk about eastern coastal plain. Eastern coastal plain. So now eastern coastal plain my important is it is wide, right? It is smooth and continuous, smooth and continuous. It is smooth and continuous. There is less rainfall compared to western coastal plain. Rivers form delta है। अहिले वेस्टर्न कोस्टल प्लेनमा के थियो भन्दाखेरि इट वाज न्यारो, इट वाज डाइसेक्टेड, इट ह्याड मोर रेनफल एन्ड रिभर फर्म्स एस्टुअरिज। बट इन द इस्टर्न कोस्टल प्लेन व्हाट डू द रिभर्स फर्म? रिभर्स फर्म डेल्टा है। सो व्हाट आर द मेजर रिभर्स इन द इस्टर्न कोस्टल प्लेन? दोज आर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्ण and Kaveri. So these are your के हो भन्दाखेरि तपाईँको इस्टर्न कोस्टल प्लेन है। सो देयर इज मोस्टली विन्टर रेनफल इन इस्टर्न कोस्टल प्लेन, विन्टर रेनफल। What causes this winter rainfall? That is your southwest monsoon, that is also called as retreating monsoon, retreating monsoon। जस्तो तपाईँको यहाँबाट this is your India, this is your India है। सो यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो है, एन्ड दिस इज इस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँबाट तपाईँको साउथ वेस्ट मनसुन हुन्छ है, साउथ वेस्ट मनसुन विन्ड जान्छ। सो इट गिभ्स रेन इन दिस रिजन, यो रिजनमा तपाईँको रेन आउँछ योले। यसको बादमा यहाँ गएर तपाईँको हिमालयसहरूले ब्लक गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट फेरि रेन आउँछ। सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, जुन चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ साउथ वेस्ट मनसुन गएको छ, यहाँबाट जुन चाहिँ साउथ वेस्ट मनसुन विन्ड गएको छ, यसबाट फेरि रिटर्न भएर यो कता आउँछ भन्दाखेरि यतानिर आउँछ। सो नो दिस is called as your retreating monsoon, retreating monsoon। So now, so this retreating southwest monsoon give rainfall in the eastern coastal plain। So यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको winter rainfall, this is called as your winter rainfall। So जुन चाहिँ यहाँबाट साउथ वेस्ट मनसुन विन्ड जान्छ त्यो माथि गएर हिमालयमा ठोकेर जब रिटर्न ब्याक हुन्छ, रिट्रिट हुन्छ, रिट्रिट हुँदा हुँदा कुन चाहिँ टाइममा हुन्छ भन्दाखेरि विन्टर रेन, द्याट इज तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बरको टाइममा इट गिभ्स रेनफल इन दिस रिजन। कतानिर भन्दाखेरि चाहिँ इस्टर्न कोस्टल प्लेनमा। सो द्याट टाइप अफ रेनफल विच रिट्रिटिङ मनसुन कजेस द्याट टाइप अफ रेनफल इज कल्ड एज य विन्टर रेनफल है। सो दिस इज नाउ इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ इस्टर्न कोस्टल प्लेन। अनि एउटा प्लेन हामीले के देख्न पाउँछौँ इस्टर्न कोस्टल प्लेनमा भन्दाखेरि द्याट इज य उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन। So that is what is Utkal plain भन्दाखेरि चाहिँ उत्कल प्लेन इज बिट्विन तपाईँको गंगा रिभर डेल्टा,
between Ganga Delta and a Mahanadi River Delta. Mahanadi River Delta. So this Utkal plain is between Ganga Delta and a Mahanadi River Delta. है त्यसको बादमा अर्को अर्को प्लेन छ that is Andhra coastal plain. Andhra coastal plain है र यो आन्ध्रा कोस्टल प्लेन चाहिँ कतानिर छ भन्दाखेरि तपाईको that is Krishna river र Godavari river delta. It is between Krishna river delta, Krishna delta and your Godavari delta. Godavari delta. This is Andhra coastal plain है त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्लेन छ तपाईको तमिलनाडु प्लेन. Tamil Nadu plain. So where is this Tamil Nadu plain? It is between the north of Chennai, right? North of Chennai and south of Kanyakumari. The north of Chennai and south of Kanyakumari. That is Kanyakumari in the south. So Tamil Nadu is between Chennai in the north and Kanyakumari in the south. यस्तो प्रकारले नलेखौँ यसलाई. Let me frame it in a different way. That is Tamil Nadu plain is between Chennai in north and Kanyakumari in south. Right? This is Tamil Nadu plain. त्यसको बादमा we'll talk about coast. Right? So coast पर north coast र south coast छ. That is Coromandel coast is your south coast. North मा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि northern circars. We will talk about two coast. What are the two coast भन्दाखेरि so these two coasts are formed by the Kaveri. Let me write in such a way that it is understandable for you. So के हो भन्दाखेरि तपाईको ईस्टर्न कोस्टल प्लेनमा के आउँछ तपाईको उत्कल प्लेन आउँछ. Now उत्कल प्लेन, let me revise for you, that is उत्कल प्लेन है. So उत्कल प्लेन is between your Ganga delta and your Mahanadi river delta. So त्यसरी नै आन्ध्रा कोस्टल प्लेन. So Andhra coastal plain is between your Krishna delta and your Godavari delta. So this is in Tamil Nadu plain is between your Chennai in the north and Kanyakumari in the south. And अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सक्छ भन्दाखेरि we will talk about the coastal plain or the delta plain by the Kaveri river. Deltic plain by Kaveri river. है. सो यो कस्तो प्रकारको कोस्ट बनाउँछ कावेरी रिभरले भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज नर्थमा एउटा कोस्ट बनाउँछ र एउटा साउथमा एउटा कोस्ट बनाउँछ. फर्स्टले भन्दाखेरि कावेरी रिभर. सो कावेरी रिभर फर्म्स टु कोस्ट इन द नर्थ एन्ड अर्को कोस्ट इन द साउथ. सो नर्थमा जुन चाहिँ कोस्ट बनाउँछ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नर्दर्न सर्कार्स है. नर्दर्न सर्कार र साउथमा जुन चाहिँ कोस्ट बनाउँछ द्याट इज य कोरोमण्डल कोस्ट है. सो दिस आर फर्म्ड बाय कावेरी रिभर. Now Kaveri, that's why it is called as granary of South India. Kaveri is called as granary of South India. So this is an addition information with respect to your के को भन्दाखेरि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. सो एउटा तमिलनाडु प्लेन एउटा डेल्टिक प्लेन बाइ द कावेरी रिभर्स के हो भन्दाखेरि तपाईको कोरोमण्डल कोस्ट कतानिर साउथमा र नर्थमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्दर्न सर्कार्स र कावेरीलाई त्यसै कारणले के भन्छ द्याट इज अ ग्रानेरी अफ साउथ इन्डिया है. सो नाउ विल टक अबाउट इन्डियन डेजर्ट है. सो नाउ विल टक अबाउट your Indian desert or the Great Indian Desert है. So Indian desert लाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the Great Indian Desert. The Great Indian Desert.
है. So where does it exist भन्दाखेरि it exists in the west of the Aravalli Hills. Aravalli Hills. So Aravalli Hills को highest peak के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुरु शिखर. Guru Shikhar is the highest peak of Aravalli Hills. And where does this exist? Exist in the west of the Aravalli Hills. है र अरावली हिल्सको एक्सटेन्ट के हो कता कता पाइन्छ नि द्याट इज राजस्थान है गुजरात र तपाईको कतानिर भन्दाखेरि चाहिँ न्यू दिल्ली. यो पनि याद गर्नुस् द्याट इज अरावली हिल्सको एक्सटेन्ट. सो अरावली हिल्सको एक्सटेन्ट कता कता हुन्छ भन्दाखेरि राजस्थान है गुजरात र न्यू दिल्ली. अनि त्यसको बादमा अर्को तपाईको इन्डियन डेजर्टमा एनुअल रेनफलको रेन्ज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल रेनफल इज लेस देन तपाईको 150 mm. एनुअल रेनफल चाहिँ 150 mm भन्दा चाहिँ कम्ती छ है. सो व्हाट इज द मेन रिजन ड्यू टु कस्तो कन्डिसन एरिड कन्डिसन. ड्यू टु एरिड कन्डिसन अर्को हो तपाईको लो भेजिटेसन और लेस भेजिटेसन अर्को हो तपाईको टोपोग्राफिक फिचर्स. टोपोग्राफिक फिचर के भने अरावली रेन्ज यस्तो प्रकारकोमा लोकेसन छ द्याट इज दिस इज यर राजस्थान अरे है. अरावली रेन्ज यस्तो भएको भए चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ जाने विन्डहरूलाई रोकेर चाहिँ इट कुड हेभ प्रोभाइडेड रेनफल इन दिस एरिया. बट अरावली रेन्जको टोपोग्राफिक फिचर यस्तो खालको छ है. अरावली रेन्जको टोपोग्राफिक फिचर यस्तो खालको छ द्याट इज इट इज प्यारलल. यो खालको उसको अरावली रेन्ज छ. सो जुन चाहिँ यहाँबाट साउथ वेस्ट मनसुन विन्ड जान्छ सो यो यस्तो प्रकारले जान्छ. सो अरावली रेन्ज or the Aravalli Hills does not provide any barrier to this wind and they can't provide any rainfall in this area. So topographic feature एउटा condition एउटा arid condition है. So these are like features what makes the annual rainfall very less or the scanty in this area of Great Indian Desert है. त्यसको बादमा sand dunes are most commonly the sand dunes are most commonly crescent shaped sand dunes. Crescent shaped sand dune है. कस्तो प्रकारको sand dune को शेप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ crescent shape यो खालको sand dune तपाईको देखिन्छ है. सो दिस इज नोन एज य crescent shaped sand dune है. किनभने यताबाट हावा चलेकोले गर्दाखेरि यसलाई यस्तो यस्तो प्रकार सी शेप बनाइन्छ लाइक क्रिस्टेन्ट शेप sand dune बनाइन्छ कतानिर भन्दाखेरि तपाईको ग्रेट इन्डियन डेजर्टमा है. त्यसको बादमा स्ट्रिम्सहरु चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा मात्रै देखिन्छ भन्दाखेरि रेनी सिजन मात्रै देखिन्छ. देयर इज ओन्ली वान पेरेनियल रिभर इन राजस्थान or the Great Indian Desert. There is only one perennial. There is only one perennial river. So what is this one perennial river? That is Luni. Now what is the source of Luni? Source of Luni is Aravalli Hills. Aravalli Hills. याद गर्नुभयो यो चीज इम्पोर्टेन्ट छ. द्याट इज टोपोग्राफिक फिचर्सले गर्दा रेनफल कम्ती हुन्छ एन्ड देयर इज ओन्ली वान पेरेनियल रिभर. सो व्हाट इज द नेम अफ दैट वान पेरेनियल रिभर? दैट इज य लुनी है. दैट इज य लुनी. सो लुनी चाहिँ कताबाट ओरिजिनेट हुन्छ? दैट ओरिजिनेट्स फ्रम य अरावली हिल्स है. सो दिस आर लाइक फ्यू इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट आउने क्वेशन्सहरु इन्डियन डेजर्टमा. अनि नाउ विल टक अबाउट द आइल्यान्ड ग्रुप्स. द आइल्यान्ड groups. So now under this island groups we need to study the two islands. What are these? एउटा हो तपाईको Andaman Nicobar Island, Andaman and Nicobar Island. अर्को हो तपाईको Lakshadweep Island, Lakshadweep Island है. So first now we'll talk about Lakshadweep. Lakshadweep. So under this, what is Lakshadweep? Lakshadweep is a coral island. What is it? It is a coral island. Okay? Just on the capital. What is the capital of Lakshadweep?
The capital of Lakshadweep is a Kavaratti. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. It is the smallest UT. It is the smallest UT. Right? Lakshadweep is a UT and it is the smallest UT. What is the capital of Lakshadweep? It is Kavaratti. Let me write it in clear way. That is Kavaratti. Kavaratti. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Right? So त्यसको बादमा लक्षद्वीपमा एउटा बर्ड स्याङ्चुरी छ. कुन चाहिँ आइल्यान्ड, लक्षद्वीपको कुन चाहिँ आइल्यान्डमा बर्ड स्याङ्चुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ पिट्टी आइल्यान्ड, पिटी आइल्यान्ड in Lakshadweep. What does it have? It has a bird sanctuary. Bird sanctuary. Right? After this, you need to know which is the largest island. Which is the largest island in Lakshadweep? That is your Androt Island. Androt Island is the largest island. Largest island in Lakshadweep. Right? त्यसको बादमा Androt Island is the largest island in Lakshadweep. त्यसको second largest island चाहिँ what is it? Second largest island is your Minicoy Island. Minicoy Island. Which is the largest island? Androt Island is the largest island, which is second largest island, that is a Minicoy Island. Right? अनि एउटा चीज याद गर्नु पर्यो तपाईले कि there is an 8-degree channel. 8-degree channel. 8-degree channel. What does it separate? भन्दाखेरि 8-degree channel separates Maldives from Lakshadweep. Lakshadweep. Let me write in a correct way spelling. Right? 8-degree channel separates Maldives from Lakshadweep. अनि तपाईको 9-degree channel. So what does the 8-degree channel separate? 8-degree channel separates Maldives from Lakshadweep. 9-degree channel separates Minicoy from the rest. है यो याद गर्नुस् किनभने यो पालिको WBCS एक्जाममा पनि यो क्वेशन आएको छ. That is 8-degree channel. So what does the 8-degree channel separate? So 8-degree channel separates Maldives from Lakshadweep. The 9-degree channel separates Minicoy from the rest of the island. So that is about your Lakshadweep. Right? Now we'll talk about the Andaman and Nicobar Islands. Nicobar Island. Right? So under this Andaman Nicobar Island, so where it is located? It is located in Bay of Bengal. And तपाईको Lakshadweep कतानिर लोकेट गर्थ्यो? Lakshadweep is located in the Arabian Sea. And where is this Andaman and Nicobar Island located? It is located in Bay of Bengal. Right? So it is a larger island. It is a larger island than Lakshadweep. So Andaman Nicobar Island is a larger island than your Lakshadweep. So just see the 8-degree channel. So this 8-degree channel, what did it separate? It separated Maldives from Lakshadweep. The 9-degree channel separates Minicoy from the rest of the island. त्यसरी नै तपाईको 10-degree channel. So 10-degree channel. So 10-degree channel, what did it separate? It separate Andaman group from the Nicobar group. Andaman group from Nicobar group. Right? So this is about your Andaman Nicobar. अलिकति एउटा addition information, that is Duncan Pass. Duncan Pass lies between. This is again another important, that is Duncan Pass lies between your South Andaman and your Little Andaman. Right? So these are like additional, and there is 2 group of island, that is your Andaman and Nicobar Island. Andaman is in the north. Andaman कतानिर छ भन्दाखेरि तपाईको Andaman
नर्थमा र तपाईँको निकोबार इज इन साउथ है। त्यसको भन्दा क्यापिटल अफ आन्दामान, व्हाट इज क्यापिटल अफ आन्दामान निकोबार आइल्यान्ड? The capital of Andaman Nicobar Island is your Port Blair. Port Blair. Right? That's called the highest peak. Highest peak. This is also another important. That is highest peak of Andaman Nicobar Island is your Saddle Peak. Saddle Peak. Right? So with this, we have successfully completed the physical feature of India. So the revision ko torma, that is, what are the physical features of India? First, we had talked about the summary ma. That is summary of physical feature of India. So त्यसमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा वी आर टक्ड अबाउट तपाईको ग्रेट माउन्टेन है। सो यो ग्रेट माउन्टेन वी आर टक्ड अबाउट तपाईको हिमालयन रेन्जेस, जसमा वी आर टक्ड अबाउट काराकोरम रेन्ज, लद्दाख, जस्कर है, तपाईको हिमालयन रेन्ज, पूर्वाञ्चल रेन्ज है। सो त्यो थिङ्सहरु हामीले पढ्यौं। जस्तै हिमालयन रेन्जमा तीनटा कन्सिस्ट अफ 3 हिमालयज, एउटा हो ग्रेटर हिमालयज, एउटा हो लेसर हिमालयज, एउटा हो आउटर हिमालयज। सो ग्रेटर हिमालयज आर कल्ड एज हिमाद्री, lesser Himalayas is called as your Himachal, and your outer Himalayas called as Shivalik. So all these things we studied in your great mountains. Second, we had talked about your northern plains. Northern plain. And एउटा important plain को के थियो भन्दाखेरि that is your plain are the youngest physiographic features of India. What are plains? Plains are the youngest physiographic features of India. So यसमा हामीले तीनटा plain पढेको थियौं, जसमा we are talking about Punjab plains. Punjab plains कुन चाहिँ rivers ले पनि, that is Indus, Ganga, Indus, तपाईको Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beach, Satluj बनाएको थियो नर्थ पंजाब प्लेन। त्यसको बादमा अर्को पढ्यौं हामीले गंगा प्लेन। गंगा प्लेनमा व्हाट हैड बी टक्ड अबाउट? वी हैड टक्ड अबाउट इम्पोर्टेन्ट रिभर्स लाइक गंगा, यमुना, गंगाको ट्रिब्युटरिजहरुले, र हामीले ब्रह्मपुत्र प्लेन केले बनाउँछ? दैट इज आसाममा ब्रह्मपुत्र रिभर्स एन्ड इट्स ट्रिब्युटरी। सो दिस वी हैड टक्ड अबाउट इन नर्दर्न प्लेन्स। त्यसको बाद वी हैड टक्ड अबाउट तपाईको कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्समा के छ भन्दाखेरि तपाईको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन र ईस्टर्न कोस्टल प्लेन छ। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेनको इम्पोर्टेन्ट फिचर्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेनको इम्पोर्टेन्ट फिचर्स बुझ्यौं। त्यसको हामी पेनिन्सुलर प्लाट्यू पढ्यौं, पेनिन्सुलर प्लाट्यू पढ्यौं। सो पेनिन्सुलर प्लाट्यूमा वी आर टक्ड अबाउट टू थिंग्स, दैट इज सेन्ट्रल हाइल्यान्ड, अर्को डेक्कन प्लाट्यू। सो डेक्कन प्लाट्यू वी आर टक्ड अबाउट वेस्टर्न सेन्ट्रल हाइल्यान्ड, वी आर टक्ड अबाउट विन्ध्याज र सतपुराको बीचमा रिफ्ट भ्याली छ, र नर्मदा फ्लोस टु द रिफ्ट भ्याली। सेन्ट्रल हाइल्यान्डको नर्दर्न एक्सटेन्ट अरावली हो, साउदर्न एक्सटेन्ट विन्ध्याज हो। सो यो न्यारो छ है, वेस्टमा ब्रड छ, ईस्टमा न्यारो छ। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेन्ट तपाईको छोटानागपुर प्लाट्यू हो, र छोटानागपुर प्लाट्यू र मेघालय प्लाट्यूको बीचमा एउटा ग्याप छ, त्यसलाई गारो राजमहल ग्याप छ भन्ने यो सब चीजहरु हामीले पेनिन्सुलर प्लाट्यूमा पढ्यौं। र हामीले अर्को पढ्यौं डेक्कन प्लाट्यू है। तो त्यसको बादमा वी आर टक्ड अबाउट ग्रेट इन्डियन डेजर्ट। सो ग्रेट इन्डियन डेजर्ट, तो इन्डियन डेजर्टमा हामीले के पढ्यौं? दैट इज यो तो पिक के छ, एउटा हिल्स के छ, रेन्ज के छ भन्दा अरावली रेन्ज छ। अरावली रेन्जको हाईएस्ट पिक के हो भन्दाखेरि गुरु शिखर है। सो व्हाट आर द मेन रिजन्स भन्दाखेरि ड्यू टु एरिड कन्डिसन, एउटा टोपोग्राफिक फिचर्स है। सो यो सब चाहिँ एनुअल अमाउन्ट अफ रेनफल इज भेरी लेस, स्क्यान्टी रेनफल छ है। सो यो सब चीज हामीले केमा पढ्यौं भन्दाखेरि ग्रेट इन्डियन डेजर्टमा पढ्यौं। सो ग्रेट इन्डियन डेजर्ट कता कता एक्सटेन्ड भएको छ, दैट इज अरावली रेन्ज कता कता एक्सटेन्ड भएको छ भन्दाखेरि दैट इज गुजरात, राजस्थान र न्यू दिल्लीमा एक्सटेन्ड भएको छ। सो यसमा हामीले मोस्टली स्यान्ड ड्युन्सहरु देख्न पाउँछौं। सो व्हाट आर दोज स्यान्ड ड्युन्स भन्दाखेरि चाहिँ शेप कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेसेन्ट शेप स्यान्ड ड्युन्स देख्न पाउँछौं। सो एन्ड देयर इज ओन्ली वान पेरिनल रिभर इन दिस इन्डियन डेजर्ट। सो व्हाट इज दैट पेरिनल रिभर? दैट इज लुनी है। सो लुनी, सो लुनीको ओरिजिन या फिर सोर्स कता छ भन्दाखेरि चाहिँ अरावली हिल्स। So these are few important things with regards to Indian desert, and lastly we talked about the islands. So दुईटा आइल्यान्ड ग्रुप पढेको थियौं। त्यसमा हामीले एउटा हो लक्षद्वीप, एउटा हो आन्दामान निकोबार आइल्यान्ड। सो लक्षद्वीपको क्यापिटल कवरत्ती, आन्दामान निकोबारको क्यापिटल पोर्ट ब्लेयर है। सो त्यसमा 8 डिग्री च्यानलले कसलाई सेपरेट गर्छ? मालदिभ्स र लक्षद्वीपलाई। 9 डिग्री च्यानलले मिनी कोई फ्रम द रेस्ट अफ द आइल्यान्ड, र 10 डिग्री च्यानलले केलाई सेपरेट गर्छ? दैट इज आन्दामान ग्रुप र निकोबार ग्रुप। अनि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ एउटा आन्दामान निकोबार आइल्यान्ड इज डन्कन प्यासेज छ। सो डन्कन प्यासेज वेयर डज इट लाइज? इट लाइज बिट्विन द साउथ आन्दामान एन्ड द लिटल आन्दामान।
So this is how we have successfully completed the physical features of India. Now we'll talk about your river system. Now we'll talk about river system in India. River system in India, or it is also called as drainage system in India. System, right? फर्स्टमा छ तपाईको Himalayan river system. Himalayan river system. So Himalayan river system will talk about three river system, right? So जुन चाहिँ Himalayan river system छ त्यसमा will talk about three river system, that is your Indus river system. Indus river system. Second one will talk about Ganga river system. River system. अनि लास्टमा or the third one मा will talk about your तपाईको के छ भन्दाखेरि ब्रह्मपुत्र river system. ब्रह्मपुत्र river system. है र अर्को इम्पोर्टेन्ट रिभर सिस्टम द्याट इज अ पेनिन्सुलर रिभर सिस्टम. पेनिन्सुलर, just let me write in this next slide. That is जुन चाहिँ रिभर सिस्टम इन इन्डिया छ, that is ड्रेनेज सिस्टममा विल टक अबाउट टु रिभर सिस्टम, द्याट इज एउटा हिमालयन रिभर सिस्टम. सो हिमालयन रिभर सिस्टममा तपाईँको इन्डस रिभर सिस्टम, गङ्गा रिभर सिस्टम र ब्रह्मपुत्र रिभर सिस्टम पढ्नेछौँ. अनि त्यसको बादमा अर्को हामीले पेनिन्सुलर रिभर सिस्टम पढ्नेछौँ. पेनिन्सुलर रिभर सिस्टम. So peninsular river system, we'll talk about two river system, that is your west flowing river and we'll talk about tabiko arko, that is your east flowing river. East flowing river, right? So then we'll talk about east flowing river. Tesko baadma we'll continue with the lakes, or important topic. So let me start with the Himalayan river system. Himalayan river system. Himalayan river system will start with number one, that is your Indus river system. Indus river system, right? So first we'll talk about the tributary of Indus. Tributaries of Indus, right? So Indus को tributaries हरू के हो भन्दाखेरि that is your Jhenab, Jhelum, Chenab, है. अनि अर्को छ तपाईको that is Ravi, Beas र Satluj, है. So this are your तपाईको के हो भन्दाखेरि tributaries of Indus. जुन चाहिँ यो झेलम, चेनाब र इन्डस छ, यसलाई चाहिँ कसले रेगुलेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको पाकिस्तानले, है. रवि, बीस, सतलजलाई who regulates? It is regulated by India, है. त्यसको बादमा we'll talk about तपाईको largest tributary. Which among the following is the largest tributary भन्दाखेरि largest tributary of Indus. Largest tributary of Indus भन्दाखेरि the largest tributary of Indus is Satluj. Largest tributary of Indus is Satluj. अनि there was an Indus treaty. There was an Indus treaty. It was signed between whom भन्दाखेरि तपाईको इन्डिया र पाकिस्तानको बीचमा एउटा इन्डस वाटर ट्रिटी साइन भएको थियो. सो त्यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ इन्डसको पानी छ द्याट इज 20% चाहिँ कसले लाने भएको थियो? इन्डियाले लाने भएको थियो, है. र तपाईँको 80% अफ द इन्डस वाटर, 80% अफ द इन्डिया वाटर इज टु बी टेकन बाई तपाईँको पाकिस्तान. र जुन चाहिँ 80% वाटरहरू के आउँछ भन्दाखेरि पाकिस्तानको द्याट इज र इन्डस, झेलम र चेनाब, है. र इन्डियामा तपाईको रवि, बीज एन्ड सतलज, है.
अनि अनि त्यसको बादमा यो इन्डस रिभरको ओरिजिनेसन हेरौँ, वेयर डज द इन्डस रिभर ओरिजिनेट है। सो इन्डस रिभर, वेयर डज इट ओरिजिनेट, इट ओरिजिनेट फ्रम द टिबेट नियर कताबाट, मानसरोवर लेकबाट, मानसरोवर लेक। So where does this Indus River originate? So Indus River originates from the Tibet near कहाँनिर, मानसरोवर लेक। सो ग्लेसियरको नाम के हो भन्दाखेरि छोमा युङदुङ ग्लेसियर। Chema, oh, okay, sorry, so sorry. This is not an exact. The Chema Yingdung Glacier is about yeah, Brahmaputra. Right? Sorry for the misinformation. So that is your Indus River ma ke ho tapeko, that is there are tributaries के हो, झेलम रवि, झेलम चेनाब, रवि बी सतलज है। त्यसको बाद इन्डस वाटर ट्रिटी भएको थियो जसमा चाहिँ 20% वाटर इन्डियाले लाने, 80% वाटर पाकिस्तानले। अनि त्यसको बादमा अरू एडिसन इन्फर्मेसन, अरू एडिसन इन्फर्मेसन द्याट इज य तपाईँको इन्डस रिभर कताबाट ओरिजिनेट हुन्थ्यो, द्याट इज य टिबेट नियर मानसरोवर लेक। दोज द्याट वाज अबाउट य इन्डस रिभर सिस्टम। नाउ विल टक अबाउट गङ्गा रिभर सिस्टम। गङ्गा रिभर सिस्टम है। सो गङ्गामा चाहिँ के छ भन्दा, वेयर डज इट ओरिजिनेट्स, इट ओरिजिनेट्स फ्रम गङ्गोत्री ग्लेसियर, गङ्गोत्री ग्लेसियर कतानिर, नियर गौमुख, गङ्गोत्री ग्लेसियर नियर गौमुख है। सो वेयर इन उत्तराखण्ड, उत्तराखण्डमा यसलाई के भनेर चिनिन्छ, उत्तराखण्डमा, इन उत्तराखण्ड इट इज नोन एज भागीरथी, भागीरथी, इट इज नोन एज भागीरथी है। सो नोन एज अलकनन्दा, जब चाहिँ यो बद्रीनाथमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलकनन्दा भनिन्छ, रे अलकनन्दा। सो वेन इट ओरिजिनेट्स फ्रम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ वाट इज दिस गङ्गा, यसलाई के भनिन्छ, अलकनन्दा भनिन्छ है। र अनि मन्दाकिनी भनिन्छ, मन्दाकिनी, मन्दाकिनी वेन इट इज ओरिजिनेट फ्रम केदारनाथ है। सो केदारनाथमा यसलाई के भनिन्छ, मन्दाकिनी भनिन्छ। बद्रीनाथमा के भनिन्छ, यसलाई अलकनन्दा भनिन्छ। र उत्तराखण्डमा यसलाई के भनिन्छ तपाईँको, भागीरथी भनिन्छ है। सो देवप्रयागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, देवप्रयागमा, देवप्रयाग, what happens in the देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी meets and it came to be known as here Ganga. अलकनंदा र, just a minute, देवप्रयाग, what happens in the देवप्रयाग, so देवप्रयागमा अलकनंदा, अलकनंदा and भागीरथी meets, भागीरथी meets and from them it came to, it यसलाई के भनेर बोलाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गङ्गा भनेर बोलाइन्छ। कतानिर भन्दाखेरि चाहिँ देवप्रयाग, बिकज वाट ह्यापन्स इन देवप्रयाग, देवप्रयागमा अलकनन्दा एन्ड भागीरथी मिट्स एन्ड फ्रम द्याट पोइन्ट अफ टाइम जुन चाहिँ मिट भएपछि चाहिँ के भनेर नाम दिइन्छ, द्याट इज य गङ्गा है। सो यसमा तपाईँको गङ्गाको नि तपाईँको लेफ्ट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी र राइट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी छ। सो वाट आर द लेफ्ट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी, लेफ्ट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी, लेफ्ट ब्याङ्क ट्रिब्युटरीहरू के हो गङ्गाको भन्दाखेरि द्याट इज रामगङ्गा, what are your left bank tributary, left bank tributary of Ganga are your Ramganga है, गोमती, गोमती काली, गण्डक, कोशी, महानंदा, घागर, all these are the left bank tributary of Ganga. So त्यसरी नै गङ्गाको राइट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी पनि छ, राइट ब्याङ्क ट्रिब्युटरी। What are the right bank tributary of Ganga? So the right bank tributary of Ganga are Yamuna, Yamuna, Son and Damodar,
So this is now again an important from the exam perspective, that is which among the following is the left bank tributary of Ganga भनेर आइन्छ. So you must know that is Ramganga, Gomati, Kali, Ganda, Koshi, Mananda and Ghagar are the left bank tributary of Ganga, and the right bank tributaries are here Yamuna, Son and Damodar. Right? So अर्को will talk about Yamuna है. अर्को हामीले यमुनाको यमुनाको विषयमा बात गरौँ. That is, where does this Yamuna originate from? Where does this Yamuna originate from? It originates from the Yamunotri glacier. Yamunotri glacier. है कतानिर भन्दाखेरि नियर बन्दरपुच पिक. कता कुन चाहिँ पिकको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बन्दरपुच पिक है. कताबाट ओरिजिनेट हुन्छ यमुना? दैट इज यमुनोत्री ग्लेसियरबाट. र कुन चाहिँ पिकबाट भन्दाखेरि बन्दरपुच पिक है. कतानिर इन गढवाल. गढवाल. र गंगा र यमुना, वेयर डु दे मीट? गंगा एन्ड यमुना मीट एट अलाहाबाद. गंगा and Yamuna, where do they meet? They meet at Allahabad. है. So यति यो भइहाल्यो तपाईको यमुनाको है. So now we'll talk about तपाईको ब्रह्मपुत्र रिभर सिस्टम है. ब्रह्मपुत्र river system. So under this Brahmaputra river system, the important are, where does it originate? It originates from, where does it originate? It originates from Tibet, east of Mansarovar Lake. है. त्यसपछि additional information, that is your तपाईको origin from कुन चाहिँ glacier? That is Chema-Yungdung glacier. Chema-Yungdung glacier. Key glacier, that is Chema-Yungdung glacier, also called as Angsi glacier. है. So in China चाइनामा चाहिँ ब्रह्मपुत्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्याङ्पो भनिन्छ. TSANG स्याङ्पो. इन चाइना ब्रह्मपुत्र इज कल्ड एज के हो भन्दा तपाईको स्याङ्पो भनिन्छ. र तपाईको अरुणाचल प्रदेशमा के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको दिहाङ दिबाङ भनिन्छ. है. र तपाईको आसाममा यसलाई के भनिन्छ? ब्रह्मपुत्र. है. आसाममा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको ब्रह्मपुत्र भनिन्छ है. सो त्यसको बादमा यो कताबाट आउँछ भने जब तपाईको यो तपाईको अरुणाचल प्रदेशमा कताबाट एन्टर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको इट टर्न्स फ्रम नाम्चा बरुवा. कताबाट भन्दाखेरि नाम्चा बरुवा. NAMCH नाम्चा बरुवा है. इट टर्म्स फ्रम नाम्चा बरुवा कताबाट एन्ड एन्टर्स इन्डिया. Where does it enter India? It enters India from Dihang Gorge in Arunachal Pradesh. Dihang Gorge in Arunachal Pradesh. है. So how does it? यो तपाईको जस्तो अब से this is your Himalayas है. यस्तो आयो है. So यहाँबाट तपाईको यो मान्छौर लेक, यहाँबाट यो यस्तो आयो, ब्रह्मपुत्र रिभर आयो है. यसरी आयो. त्यसको त यहाँनिर जब अरुणाचल प्रदेश आउँछ, यहाँबाट यसले एउटा टर्न लिन्छ. यो चाहिँ कतानिर टर्न हो भन्दाखेरि दिस इज यो नाम्चा बरुवा है. र कुन चाहिँ गर्ज भएर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दिहाङ गर्ज इन अरुणाचल प्रदेश. त्यसको बादमा यसले कहाँनिर एन्टर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा एन्टर गर्छ. देन इट एन्टर्स. सो यो यहाँनिर तपाईँको मान्छौर लेकबाट टिबेट मान्छौर लेकबाट यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो ओरिजिनेट हुन्छ. त्यसको बादमा इट फ्लोज
है। यो फ्लो हुँदै हुँदै गएर चाहिँ यो जग्गामा आएर चाहिँ नाम्चा बरुवाबाट चाहिँ यसले टर्न लिन्छ र यो कताबाट एन्टर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिहाङ दिबाङ गर्सबाट हुन्छ, देन इट एन्टर्स इन्डिया। सो त्यही भन्दा चाहिँ इट टर्न्स फ्रम नाम्चा बरुवा एन्ड एन्टर्स इन इन्डिया फ्रम दिहाङ गर्ज इन अरुणाचल प्रदेश, है। सो दिस इज अबाउट इट। अनि त्यसको बादमा अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन छ, द्याट इज ब्रह्मपुत्र। यसलाई चाहिँ ब्रह्मपुत्र चाहिँ कताबाट बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आसाममा। सो यो याद गर्नुहोस् तपाईँले, यो स्लाइड चाहिँ यसलाई याद गर्नुहोस्, द्याट इज चाइनामा यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्याङ्पो भनेर बोलाइन्छ, र अरुणाचल प्रदेशमा यसलाई के भन्छ दिहाङ या फिर दिबाङ भनेर बोलाइन्छ, र आसाममा चाहिँ यसलाई के भन्छ ब्रह्मपुत्र भनिन्छ, है। आफ्टर दिस तपाईँको याद गर्नु पर्यो तपाईँले, द्याट इज बङ्गलादेशमा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ, बङ्गलादेशमा चाहिँ यसलाई के भन्छ जमुना भनेर बोलाइन्छ, जमुना भनेर बोलाइन्छ। एन्ड एउटा इम्पोर्टेन्ट डिटेल अर इन्फर्मेसन, द्याट इज ब्रह्मपुत्र रिभर, ब्रह्मपुत्र river, what does it form? It forms a large riverine island, riverine island, है। यसले एउटा लार्जेस्ट रिभराइन आइल्यान्ड बनाउँछ। एन्ड विच इज द लार्जेस्ट रिभराइन आइल्यान्ड? द लार्जेस्ट riverine island is Majuli riverine island, Majuli island, है। what does the Brahmaputra river do? The Brahmaputra riverine island बनाउँछ। So largest riverine island in the world is a Majuli island. Now this could be an important one-liner from exam perspective. So Majuli riverine island is the largest riverine island. It is formed by Brahmaputra river, है। सो गंगा र ब्रह्मपुत्रले एउटा डेल्टा बनाउँछ, द्याट इज यो पनि एउटा एक्जाम पोस्टबाट इम्पोर्टेन्ट छ, द्याट इज गंगा रिभर एन्ड ब्रह्मपुत्र river forms a delta. So what is this delta called as? This delta is called as Sundarban delta, Sundarban delta. So this Sundarban delta is the world's biggest delta. यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड को बिगेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा, है। त्यसको बादमा यसको ट्रिब्युटरिजहरु के हो? ट्रिब्युटरिज, व्हाट आर दिस ट्रिब्युटरिज भन्दाखेरि तपाईको मानस, सुभानसरी, है त, धनसरी, दिबाङ, लोहित, कामेङ। So all these are tributaries of तपाईको ब्रह्मपुत्र रिभर, है। जब गंगा र जमुना मिट हुन्छ, एन्ड एउटा एडिसन फर्म, द्याट इज व्हेन गंगा, जब गंगा एन्ड जमुना, when Ganga and Jamuna meet, when Ganga and Jamuna meet, they came to be known as Padma. So when Ganga and Jamuna meet, what do they came to be known as? They came to be known as Padma, है। अनि त्यसको बादमा it ultimately drains into कतानिर ड्रेन हुन्छ भन्दाखेरि it ultimately drains into Bay of Bengal, Bay of Bengal. Where does it ultimately drains? It ultimately drains into Bay of Bengal. This is about your Brahmaputra river system, है। So त्यसको बादमा we'll talk about peninsular river system, peninsular river system. So peninsular river ma we have two things, that is a west flowing river and other one is a east flowing river, है। पहिला हामीले हेरौँ कि west flowing rivers के हो। What are the west flowing rivers? The west flowing rivers are, first में बुझौँ कि नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी, सबरमती।
So all these are your west flowing river, right? So भन्नु खोज्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ let me explain with the help of an image. So say this is India, this is a map of India. So जति पनि वेस्ट फ्लोइङ रिभर्सहरू छ कताबाट फ्लो गर्छ भन्दाखेरि दे फ्लो वेस्टवर्ड. सो जब वेस्ट फ्लोइङ रिभर र इस्ट फ्लोइङ रिभर कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा डिभाइड भनेको द रिभर्स विच फ्लो वेस्टवर्ड द रिभर्स विच फ्लो वेस्टवर्ड है विच फ्लो वेस्टवर्ड एन्ड ड्रेन्स इन द अरेबियन सी. So this is your Arabian Sea. This is Arabian Sea. So the river which flow westward and drains in the Arabian Sea are called as your west flowing river, and the river which flow eastward. Now you के हो भन्दा this is your north, this is south, this is your west, and this is your east. So जुन चाहिँ रिभर्सहरू तपाईँको वेस्टपट्टि फ्लो हुन्छ, जुन चाहिँ रिभर्स वेस्टपट्टि फ्लो गरेर अरेबियन सीमा ड्रेन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स. र जुन चाहिँ रिभर तपाईँको इस्टपट्टि फ्लो भएर कतानिर ड्रेन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बे अफ बेङ्गलमा ड्रेन हुन्छ, बे अफ बेङ्गलमा ड्रेन हुन्छ. द्याट इज नोन एज य तपाईँको द्याट इज नोन एज य के अरे इस्ट फ्लोइङ रिभर्स. सो त्यही क्याटेगोरिजमा. सो दिज आर य वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स. वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स आर य तपाईँको नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी, सबरमती. दिस आर ऑल examples of west flowing river, so which flows westward and ultimately drains into the Arabian Sea. So east flowing rivers are here Mahananda, Godavari, Krishna, Kaveri. So these are your east flowing rivers and ultimately drains into your west of Bengal. Sorry, Bay of Bengal. Right? So now we'll talk about Narmada. Narmada को बारेमा अलिक important details पढ्ने छौँ. So नर्मदामा के important छ? Where does it originate? It originates from Amarkantak Hills. Amarkantak Hills, Patanira in Madhya Pradesh. Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. Where does it flow through? It flows through Rift Valley. So, Kusko Rift Valley, that is the Vindhya and the Satpura. Vindhya and Satpura. है त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट द्याट इज 90% चाहिँ यसको कता फ्लो हुन्छ नर्मदाको भन्दा 90% इट फ्लोज थ्रु मध्य प्रदेश एन्ड जस्ट 10% इट फ्लोज थ्रु गुजरात. सो नर्मदा फ्लोज थ्रु ओन्ली 2 स्टेट्स. वाट आर दोज 2 स्टेट्स भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा स्टेटमा मात्रै नर्मदा फ्लो हुन्छ एन्ड देन इट ड्रेन्स इन्टु द केसी भन्दाखेरि चाहिँ अरेबियन सी. सो वाट आर दोज 2 स्टेट्स? द्याट इज य मध्य प्रदेश एन्ड य गुजरात. And keep this in mind, it may come from the exam perspective, and ultimately drains into Arabian Sea. है त्यसको बादमा एउटा इम्पोर्टेन्ट तपाईको दुईटा टुरिस्ट स्पट छ. टुरिस्ट स्पट क्रिएटेड बाइ दिस नर्मदा रिभर. सो व्हाट आर दिस भन्दाखेरि एउटा मार्बल रक्स कतानिर भन्दाखेरि इन जबलपुर एमपी. एउटा हो धुवाधार वाटरफल कतानिर यो पनि एमपी मै छ है. सो 2 टुरिस्ट स्पट्स आर क्रिएटेड बाइ नर्मदा. सो वाट आर दोस? एउटा मार्बल रक इन जबलपुर एमपी, एउटा हो धुवाधार वाटरफल. एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर और एस्पेक्ट याद गर्नुस् नर्मदा रिभरको, द्याट इज नर्मदा रिभर फ्लो वेस्टवर्ड एन्ड इट फ्लोज थ्रु अ लिनियर रिफ्ट भ्याली है. फ्लोज westward, and what is the main reason? Because it follows or flows through a that is a linear rift valley. Most of the time your question आइन्छ, why does Narmada river flows westward? But it flows through a linear rift valley है. त्यसको बादमा अर्को छ द्याट इज तपाईको अमरकण्टकमा यो ओरिजिनेट हुन्छ, यो ड्रेन कता हुन्छ? अरेबियन सीमा हुन्छ है. त्यसको बादमा विल टक अबाउट ताप्ती. सो ताप्तीमा एडिसनल इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि वेयर डज इट ओरिजिनेट? इट ओरिजिनेट फ्रम सतपुरा रेन्ज कतानिर भन्दाखेरि बेतुल डिस्ट्रिक्ट कतानिर मध्य प्रदेशमा.
है। जसरी नर्मदाको कतानिर ओरिजिनेट भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको अमरकण्टक हिल्स कतानिर महाराष्ट्रमा है। त्यसरी नै ताप्ती ओरिजिनेट फ्रम द सतपुरा रेन्ज इन कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट, बेतुल डिस्ट्रिक्ट, कता कुन चाहिँ स्टेट, एमपीबाट। एन्ड इट अल्सो फ्लोज थ्रु अ रिफ्ट भ्याली है। सो वेयर डज इट फ्लोज थ्रु? इट फ्लोज थ्रु गुजरात, महाराष्ट्र एन्ड एमपी। एमपीमा त यो ओरिजिनेट हुन्छ र इट फ्लोज थ्रु महाराष्ट्र एन्ड गुजरात है। सो इट फ्लोज थ्रु द साउथ अफ, यो पनि याद गर्नुहोस्, फ्लोज थ्रु द साउथ अफ सतपुरा, सतपुरा है। यो पनि एकदमै एडिसन इन्फर्मेसन छ ताप्ती डिक्लेरेट, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट छ। वेयर डज इट ओरिजिन? सतपुरा रेन्ज, बेतुल डिस्ट्रिक्ट, एमपी, फ्लोज थ्रु गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एन्ड इट फ्लोज थ्रु द साउथ अफ कहाँनिर, सतपुरा। सो अदर वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स, अरू वेस्ट फ्लोइङ रिभर्सहरू ताप्ती र नर्मदा ताप्ती इज एन इम्पोर्टेन्ट फ्रम इक्जाम पर्सपेक्टिभ। र अदर वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स आर लाइक लुनी, माही, सबरमती। सो अल दिस आर लाइक तपाईँको वेस्ट फ्लोइङ रिभर्स एन्ड ड्रेन्स इन्टु Arabian Sea. Now we'll talk about your east flowing river. East flowing rivers. Right? So what are your east flowing rivers? Again, which flows eastward and ultimately drains into your Bay of Bengal are your east flowing rivers. So number one, now we'll talk about Godavari. Right? So Godavari ma, it is considered as the largest of the all peninsular river. It is considered as the largest of the all peninsular river. Peninsular river, right? And it is the second longest river after Ganga. So Ganga is, what is it? It is a Himalayan river, but तपाईँको के हो भन्दाखेरि नर्मदा, गोदावरी, what is Godavari? Godavari is a peninsular river, right? र Godavari is also called as your Dakshin Ganga, or your Vridha Ganga. And where does it originate? Where does it originate? It originates from Western Ghat, कताबाट भन्दाखेरि नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट in Maharashtra, and flows eastward and ultimately drains into your कतानिर भन्दाखेरि Bay of Bengal मा, Bay of Bengal. Right? So it flows through. You question most of the time just Narmada flows through only two states, that is Madhya Pradesh and other one is Gujarat. Madhya Pradesh में 90% flow हुन्छ र गुजरातमा just 10% हुन्छ। त्यसरी नै ताप्ती तीनटा स्टेटमा फ्लो हुन्छ, that is गुजरात, महाराष्ट्र एन्ड मध्य प्रदेश। सो त्यसरी you need to know कि गोदावरी कतिवटा स्टेटमा फ्लो हुन्छ। सो गोदावरी flows through 6 states. So गोदावरी flows through 6 states. What are those states भन्दाखेरि तपाईको एउटा हो महाराष्ट्र है, अर्को हो तपाईको उडिसा, त्यसको बाद तपाईको एमपी मध्य प्रदेश, त्यसको बादमा तपाईको आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना, and then it drains into your तपाईको कतानिर भन्दाखेरि Bay of Bengal. So this is about your Godavari. Now we'll talk about Mahanadi. So Mahanadi को एडिसन इन्फर्मेसनहरु के छ भन्दाखेरि तपाईको where does it originate from Raipur, Chhattisgarh. Where does it originate? It originates from Raipur, Chhattisgarh. It flows through कता flow गर्छ भन्दाखेरि flows through
goes through here Chhattisgarh and Odisha. Chhattisgarh and Odisha. And where does it drain? It drains in Bay of Bengal. Right? That is about Mahanadi. And now we'll talk about Krishna. Krishna River, right? So Krishna River, where does it originate? It originates from Mahabaleshwar, Mahabaleshwar Hills in Karnataka. So sorry, Mahabaleshwar in Maharashtra. Mahabaleshwar Hill in Maharashtra. Where does it originate? It originates from the Mahabaleshwar Hill. Mahabaleshwar Hills in Maharashtra. And what are the major tributaries? It has two major tributaries, that is Bhima and Tungabhadra. Bhima in the north and Tungabhadra in the south. These are the two major tributaries. Right? So this is about Krishna. Where does it originate? It originates from the Mahabaleshwar Hills in Maharashtra. Now we'll talk about Kaveri. So Kaveri को important तपाईको के भन्नु छ Kaveri को भन्दाखेरि important one liners exam perspective. It is also called as Ardha Ganga. Ardha Ganga. Ardha Ganga, right? So it is considered as the most holy river, holy or pious river. Pious river. Where does it originate? Where does it originate? From the Brahmagiri Hills in Karnataka. Brahmagiri Hills, Patanira in Karnataka. Where does it originate? It originates from the Brahmagiri Hills in Karnataka, है र एउटा कावेरीले एउटा वाटरफल क्रिएट गर्छ जसरी अघि तपाईको नर्मदाले एउटा वाटरफल क्रिएट गर्थ्यो व्हाट वाज द नेम अफ दैट वाटरफल दैट वाज धुवाधार वाटरफल त्यसरी नै तपाईको कावेरी रिभरले एउटा वाटरफल क्रिएट गर्छ सो व्हाट इज द नेम अफ द वाटरफल दैट इज य शिव समुद्र वाटरफल waterfall. What is the name of the waterfall created by Kaveri? That is a Shiv Samudra waterfalls. Where it is? It is located in Karnataka. By which river? By Kaveri river. Right? So that is about your Kaveri. Now we'll talk about this is how we have concluded your river system. River system duita, that is Himalayan river system र peninsular river system. Himalayan we have talked about Tinta river system, that is Ganga river system, Indus river system र Brahmaputra र peninsular we are talking about west flowing rivers or east flowing rivers. Now we'll talk about important lakes in India. Important lakes in India. So what could be the important lakes in India? Right? So त्यसको पश्चात we'll talk about climates in India. So first one we'll talk about brackish lake in India. Brackish water lake in India. So के brackish water lake हरु के lake हो भन्दाखेरि तपाईको एउटा हो चिल्का lake. So Chilka Lake is the largest lake of India. Largest lake of India. What is Chilka Lake? Chilka Lake is the largest lake of India. Where it is located? It is located in Odisha. है र एउटा यसमा के पाइन्छ भन्दा एउटा ग्यान्जेटिक डल्फिन्स है र अर्को तपाईको ब्राकिश वाटर लेक हो दैट इज अ पुलिकाट लेक तो पुलिकाट लेक चाहिँ कतानिर पाइन्छ भन्दा चाहिँ बोर्डरमा केको बोर्डरमा दैट इज तमिलनाडु एन्ड य आन्ध्र प्रदेश. So Pulicat Lake is on the border between your Tamil Nadu and your Andhra Pradesh, right? It is the second largest lake and it is a brackish water lake. Where it is found? It is found in Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
त्यसको बादमा अर्को वान इज यो तपाईँको वेमनाड लेक। वेमनाड लेक, VEMBANAN, the Vembanad Lake. So Vembanad Lake is also a brackish water lake. And where is this lake found? It is found in Kerala. Kerala, and it is considered as the longest lake in India. Longest lake in India. India. So it's the longest lake in यस्तो प्रकारको lake छ Vembanad Lake. So where it's located? It's located in Kerala. It is the longest lake in India. त्यसको बादमा we'll talk about lakes in Jammu and Kashmir. अर्को lakes in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir कुन चाहिँ lake छ, we'll talk about that. So number one is your Wular Lake. Wular Lake. What is Wular Lake? Wular Lake is the largest freshwater lake in India. Freshwater lake in India. Wular Lake is considered as the largest freshwater lake in India. How is this lake formed? This lake is formed by a tectonic activity. Tectonic activity. And it is the largest freshwater lake in India. So Wular Lake. And the second one is Dal Lake. Dal Lake. So Dal Lake, where it is? It is in Srinagar. Srinagar. Right? How it is formed? It is formed by It is formed by your glacial activity. Glacial activity. कुन चाहिँ रिभरले दाल लेक बनाउँछ? That is a Jhelum River. Jhelum River. Right? त्यसको बादमा we'll talk about another important lake, that is Sambhar Lake in Rajasthan. Sambhar Lake. Where is the Sambhar Lake? This Sambhar Lake is in Rajasthan. Sambhar Lake in Rajasthan. It is a saline lake. It is a saline lake. It is an inland, or it is called as inland saltwater lake. Saltwater lake. Right? So this is Sambhar Lake. And after that, we'll talk about Loktak Lake. Now, this is an important lake. Loktak Lake. Most of the time, you exam ma what is Loktak Lake? So where it is located? It's located in Manipur. So where is Loktak Lake located? Loktak Lake is located in Manipur. And the Loktak Lake माथि के छ भने एउटा floating national park छ. Floating national park. Floating national park. What is the name of this floating national park? So the name of this floating national park is Kebul Lamjao. Kebul Lamjao. Lamjao. So Loktak Lake, where it's located? Loktak Lake is located in Manipur, or it is a floating. There is this floating national park in Loktak Lake. So in Manipur, where is this? What is the name of the park? It is Kebul Lamjao. Right? त्यसको अर्को important लक्ष्य, that is a Kolleru Lake. Kolleru Lake. So where is this Kolleru Lake located? So Kolleru Lake is located in Andhra Pradesh. Kolleru Lake is located in Andhra Pradesh. It is considered as the largest shallow freshwater lake of Asia. What is it? It is the largest shallow freshwater lake. Water lake. What is it? It is the largest shallow freshwater lake. Right? This पश्चात अर्को छ हाम्रो तपाईँको lake, that is Kanwar Lake. Where is this Kanwar Lake located? So Kanwar Lake is located in Bihar. So what is it? It is an largest oxbow lake of India. Largest oxbow lake, largest oxbow lake of Asia. Okay? That is about Kanwar Lake. त्यसको बादमा छ हाम्रो Lonar Lake. यो छ हाम्रो Lonar Lake. Right? Lonar Lake, where it's located? It's located in Maharashtra. Lonar Lake is located in Maharashtra, and it is a crater lake. It is a crater lake, and it is a saltwater lake. Saltwater lake. So that is about your
लेक्स इन इन्डिया है। त्यसको बादमा विल टक अबाउट क्लाइमेट अफ इन्डिया। सो नाउ विल टक अबाउट क्लाइमेट अफ इन्डिया है। नाउ विल टक अबाउट क्लाइमेट अफ इन्डिया। सो अन्डर दिस है क्लाइमेट अफ इन्डियामा कतिवटा इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर्सहरू याद गरौँ। द्याट इज इन्डिया हैज अ मनसुन टाइप अफ क्लाइमेट। What kind of climate does India have? India has a monsoon, monsoon type of climate है। अनि अर्को छ द्याट इज र कस्तो प्रकारले एफेक्ट गर्छ यसलाई भन्दाखेरि क्लाइमेट अफ इन्डियालाई चाहिँ केले एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि सिजनल मनसुन विन्ड। क्लाइमेट अफ इन्डिया इज affected by what? It is affected by seasonal monsoon wind, seasonal monsoon winds है। त्यसको पश्चात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट रिसिभ्स द रेनफल। इन्डियाले रेनफल रिसिभ गर्छ कहिले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन द मन्थ अफ जुनमादेखि कहिलेसम्म सेप्टेम्बरसम्म। र केले रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि रेनफल चाहिँ कारण के हो? द्याट इज बिकज अफ द साउथ वेस्ट मनसुन, साउथ वेस्ट मनसुन मनसुन है। So, what are the characteristics of climate of India? India has a monsoon type of climate. It is affected by the climate of India is affected by seasonal monsoon winds and rainfall in the month of June to September. And what is the main reason? That is the southwest monsoon wind. And India को अझै एउटा important characteristics feature climate को के हो भन्दाखेरि चाहिँ there is a winter rainfall. There is a winter rainfall. I have already explained that कि winter rainfall केले गर्दा भन्दाखेरि because the retreating monsoon है। रिट्रिटिङ मनसुन, रिट्रिटिङ मनसुन, रिट्रिटिङ साउथ वेस्ट मनसुन लेखिदिउँ है, साउथ वेस्ट मनसुन। सो दिस आर लाइक सम अफ द फिचर्स। र इन्डियन मनसुनको युनिक फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन मनसुनको युनिक फिचर। वाट आर द युनिक फिचर्स अफ इन्डियन मनसुन? एउटा हो तपाईँको सडन अनसेट, अचानक मनसुन आउँछ, द्याट इज सडन अनसेट। अर्को तपाईँको ग्रेजुअल एडभान्स, बिस्तारै 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 गर्दै यो रेनफलको तपाईँको इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ। सो देयर इज ग्रेजुअल एडभान्समेन्ट। अर्को तपाईँको ग्रेजुअल रिट्रिट, बिस्तारै 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 नै रेनफल कम्ती 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 हुँदै जान्छ, द्याट इज रिट्रिट हुँदै जान्छ। सो देयर इज तपाईँको के हो भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ विन्टर रेनफल, winter rainfall right? So these are like unique features. What are the factors affecting the Indian monsoon? What are the factors affecting the climate of India? Factors affecting the climate of India. What are the factors affecting the climate of India? So the factors affecting the climate of India is number one चाहिँ के हो भन्दा southwest monsoon, southwest monsoon. So southwest monsoon ले के गर्छ भन्दाखेरि heavy rainfall गराउँछ, heavy rainfall गराउँछ। कुन चाहिँ पार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट्स लाइक तपाईँको वेस्टर्न घाटमा है, त्यसको बाद नर्थ इस्ट इन्डियामा, एउटा वेस्टर्न घाट एउटा नर्थ इस्ट इन्डियामा है, र नर्थ र सेन्ट्रल इन्डियामा, सेन्ट्रल इन्डियामा इट गिभ्स अ भेरी प्लेन्टी अमाउन्ट अफ रेनफल है। सो नर्मली मनसुन कहिले अराइभ हुन्छ भन्दाखेरि त फर्स्ट विक अफ जुनमा, फर्स्ट विक अफ जुनमा है। र तपाईँको हाइएस्ट तपाईँको रेनफल कतानिर रिसिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट रेनफल इज रिसिभड इन द वर्ल्ड बाई माउन्सिन राम, माउसिन राम है। सो माउन्सिन राम कतानिर छ भन्दाखेरि मेघालयमा, Meghalaya receives the highest rainfall in the world, highest rainfall in the world. This is one of the region that is southwest monsoon. अनि अर्को के हो भन्दाखेरि तपाईँको रिलिफ फिचर, एउटा टोपोग्राफिक फिचर पनि भनिन्छ, टोपोग्राफिक फिचर, टोपोग्राफिक फिचर्स। टोपोग्राफिक फिचर्स चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँको हिमालयज acts as a barrier, acts as a barrier.
सो वाट इज मैले फर्स्ट क्लास त होइन फर्स्टमा मैले भनेको थिएँ कि हिमालयले चाहिँ हाम्रो इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको साइबेरियाको कोल्ड विन्डबाट प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। यसले कस्तो त्यो तपाईँको जुन चाहिँ यहाँबाट साउथ वेस्ट मनसुन विन्ड गएको हुन्छ त्यसलाई पनि कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँनिर रेनफलको एडभान्समेन्ट पनि गराउँछ। जस्तै वेस्टर्न घाट है, सो इक्जाम्पल एउटा हिमालय एक्ट एज अ बेरियर, अर्को के हो भन्दाखेरि तपाईँको वेस्टर्न घाटमा के हुन्छ, ज्यादा तपाईँको उयो छ त्यहाँनिर तपाईँको माउन्टेन्सहरू छ। सो त्यो विन्डवर्ड साइड भएको कारणले गर्दा वेस्टर्न घाटमा पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेभी रेनफल वेस्टर्न घाटमा तपाईँको पिक्सहरू छ। सो हाइएस्ट पिक अफ वेस्टर्न घाट चाहिँ अनाइमुदी। त्यसले गर्दा अरू थुप्रै पिक्सहरू छ वेस्टर्न घाटमा। त्यो पिक्सहरूले के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इट एक्ट एज अ बेरियर एन्ड इट प्रोभाइड्स अ विन्डवर्ड साइड। सो जब विन्डवर्ड साइड हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेभी रेनफल हुन्छ। टोपोग्राफिक फिचर्स। सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर मैले अघि भने कि अरावली, जस्तो अरावली हिल्स छ त्यो प्यारललमा छ है, प्यारलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर राजस्थानमा तपाईँको ड्राउट लाइक कन्डिसन हुन्छ। इट डज नट एक्ट एज अ बेरियर टु द साउथ वेस्ट मनसुन। सो त्यो अर्को फिचर हो, द्याट इज अ टोपोग्राफिक फिचर। अर्को हो तपाईँको के हो, डिस्टेन्स फ्रम सी। कति एरियाजहरू यस्तो छ इन्डियामा द्याट इज भेरी मच डिस्टेन्स फ्रम द सी। सो जुन चाहिँ प्लेसेसहरू नियर द कोस्ट छ, प्लेसेस नियर द कोस्ट, मैले अगाडि भने देयर आर भेरियस स्टेट्स विच आर नियर द कोस्ट। जस्तै तपाईँको आन्ध्र प्रदेश, केरला तपाईँको कर्नाटका, तामिलनाडु, दिज आर नियर द कोस्ट। सो जब नियर द कोस्ट हुन्छ टेम्परेचर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कम्ती हुन्छ। सो त्यसमा क्लाइमेट सुदिङ टाइप अफ क्लाइमेट हुन्छ। तर इन्स्टेड वेन देयर इज अ भेरी मच डिस्टेन्स फ्रम द सी एन्ड द स्टेट इज लाइक अ ल्यान्डलक स्टेट, जस्तो तपाईँको दिल्ली भयो है, पन्जाब है, या माथितिरको नर्दर्न स्टेट्स लाइक दे आर लाइक ल्यान्डलक स्टेट्स है। दिल्ली त झन् तपाईँको एकदमै ल्यान्डलक स्टेट हो। सो त्यस्तो टाइपमा चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ भेरी म्याक्सिमम हुन्छ। सो डिस्टेन्स फ्रम द सी इज अल्सो एन अदर इम्पोर्टेन्ट फिचर्स द्याट क्यान इम्प्याक्ट यर के भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट अफ इन्डिया। त्यसको अर्को हुन्छ रिट्रिटिङ मनसुन। मैले अघि भने द्याट इज साउथ वेस्ट मनसुन जुन चाहिँ यहाँबाट गएको हुन्छ है, दिस इज द म्याप अफ इन्डिया। जुन चाहिँ यहाँबाट इन्डिया गएको हुन्छ तपाईँको साउथ वेस्ट मनसुन गएको हुन्छ। सो त्यसलाई यहाँबाट यस्तो गरेर तपाईँको हिमालयज एक्ट्स एट अ बेरियर्स, जुन चाहिँ ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयज एन्ड आउटर हिमालयज। सो दे सेन्डेड ब्याक द साउथ वेस्ट मनसुन एन्ड दिस प्रोभाइड्स अ रिट्रिटिङ मनसुन इन दिस पार्ट अफ इन्डिया। सो यसमा आदि तपाईँको यो वेस्टर्न द्याट इज नर्थ इस्ट रिजन, मौसिनराम, चेरापुन्जीतिर पनि, मेघालयतिर पनि, नर्थ इस्ट पार्ट अफ इन्डियामा पनि यसले रेनफल प्रोभाइड गर्छ। र तपाईँको यो साउथ इन्डियाको तमिलनाडु कोस्टतिर पनि यसले विन्टर रेनफल प्रोभाइड गराउँछ। सो द्याट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फिच, द्याट इज यर रिट्रिटिङ मनसुन। रिट्रिटिङ मनसुन, रिट्रिटिङ मनसुन है। सो दिज आर लाइक फ्यु इम्पोर्टेन्ट फिचर्स द्याट कजेस द क्लाइमेट अफ इन्डिया। र क्लाइमेट हाम्रो इन्डियाको क्लाइमेटमा किन भेरिएसन हुन्छ त्यही कारणले नै हुन्छ। द्याट इज तपाईँको कतिवटा जग्गामा एक्सट्रिम रेनफल आउँछ, जस्तै वेस्टर्न घाटमा एक्सट्रिम रेनफल छ, हाई रेनफल छ, किन भन्दाखेरि साउथ वेस्ट मनसुन हुन्छ तपाईँको। अनि समरीमा भनिदिएको है, द्याट इज तपाईँको जुन चाहिँ वेस्टर्न घाटमा एक्सट्रिम रेनफल छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको पिक्सहरू छ, र पिक्सहरूले दे प्रोभाइड अ विन्डवर्ड साइड एन्ड दे प्रोभाइड एन ओरोग्राफिक रेनफल है। साउथ वेस्ट मनसुन विन्डले रेनफल प्रोभाइड गर्छ वेस्टर्न घाटमा। त्यसको बादमा साउथ वेस्ट तपाईँको हिमालय एक्ट एज अ बेरियर, चिसो साइबेरियाको चिसो हावालाई त्यहाँनिर बेरियर बनाउँछ। साउथ वेस्ट मनसुनले रिट्रिट गरेर नर्थ इस्ट रिजन र तपाईँको साउथ इन्डियातिर फेरि विन्टर रेनफल पनि गराउँछ है। त्यसको बादमा तपाईँको अरावलीज राजस्थानमा किन तपाईँको रेनफल छैन, स्क्यान्टी रेनफल छ भन्दाखेरि बिकज अरावली हिल्स डट नट एक्ट एज अ बेरियर, इट इज प्यारलल अलong with the southeast monsoon wind. So these are like few climatic features that causes the variations in the climate of India. Right? So now we'll talk about local winds. That is local winds. हिजो पनि मैले एउटा क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ, द्याट इज फिजिकल फिचर्समा लोकल विन्ड्स। बट इभन देन अलिकति 2-3वटा मैले द्याट इज या तपाईँको लोकल विन्ड डिस्कस गर्नेछु है। लोकल विन्ड्स, लोकल विन्ड्स। So under this local winds, there are few important local winds. एउटा हो तपाईँको लू है। सो वेयर इज दिस लू मोस्टली सिन भनेको दे आर लाइक हट लोकल विन्ड। सो वाट आर लू? लू के हो भन्दाखेरि हट लोकल विन्ड।
So यो लु बेसिकली हामीले कता कता देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि बिहार है, युपी, झारखण्ड, यो जग्गामा हामीले त्यस हट लोकल विन्ड लु भन्ने देख्न पाउँछौँ, कारण बिहार, युपी, झारखण्ड। र त्यसरी नै कालबैशाखी, कालबैशाखी। So where is this कालबैशाखी seen? It is seen in Bengal, आसाम र झारखण्ड है। लुलाई हामीले कहाँ देख्न पाउँछौँ? द्याट इज बिहार, युपी र झारखण्डमा हामीले लुलाई देख्न पाउँछौँ। र हामीले कालबैशाखीलाई के पनि भनिन्छ भन्दा नर्वेस्टर पनि भनिन्छ है। कालबैशाखीलाई के पनि भनिन्छ भन्दा नर्वेस्टर्स पनि भनिन्छ। र वेयर इट्स सिन इन बेङ्गल, आसाम एन्ड झारखण्ड है। सो त्यसमा चाहिँ टोरेन्सियल रेन हुन्छ, हेल स्टर्म हुन्छ, कोल्ड विन्ड्स हुन्छ है। सो के हुन्छ भन्दा कालबैशाखीमा द्याट इज हेल स्टर्म है, तपाईँको अन्त कोल्ड विन्ड्स। दिस आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ य कालबैशाखी। त्यसको बादमा अर्को छ द्याट इज य तपाईँको ब्लोजम सावर। सो ब्लोजम सावर, वेयर इज दिस ब्लोजम सावर सिन भन्दा यो ब्लोजम सावर बेसिकली सिन इन केरला है। त्यसरी नै तपाईँको म्याङ्गो सावर कतानिर देखिन्छ? द्याट इज इन कर्नाटका। दिस इज अबाउट इट है। सो त्यसको बादमा विल टक अबाउट टाइप्स अफ फरेस्ट इन इन्डिया। विल टक अबाउट फरेस्ट इन इन्डिया, फरेस्ट इन इन्डिया। सो फर्स्ट टाइप अफ फरेस्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट, ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट। सो ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्टमा इम्पोर्टेन्ट के याद गर्नुपर्ने, तपाईँको एनुअल रेनफल इज ग्रेटर देन तपाईँको 20 सेन्टिमिटर। सो 20 सेन्टिमिटर भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको एनुअल रेनफल हुन्छ ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्टमा। यो कता कता देखाइदिनु पाइन्छ? द्याट इज ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट भन्दा एउटा वेस्टर्न घाट, एउटा नर्थ इस्ट इन्डिया, नर्थ इस्ट इन्डिया, एउटा तपाईँको आन्दामान एन्ड निकोबार आइल्यान्डमा, एउटा हो तपाईँको तामिलनाडु, नर्थ अफ तामिलनाडु, नर्थ अफ तामिलनाडु है। अनि तपाईँको यो के कारणले गर्दा चाहिँ ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु य साउथ वेस्ट मनसुन, साउथ वेस्ट मनसुन। अनि योबाट याद गर्नुपर्ने चाहिँ वेयर डु यु फाइन्ड दिस ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट? इट इज फाउन्ड इन यर, फेरि आई रिपिट, वेस्टर्न घाट, नर्थ इस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया, Andaman and Nicobar Island, and north of Tamil Nadu. Right? So this is your tropical evergreen forest. The trees, what kind of trees are grown in tropical evergreen forest? What are the trees? What are the trees grown in tropical evergreen forest? These are your tabeko evergreen in nature. Evergreen in nature. Right? So what are the evergreen in nature? And they do not shed their leaves. Do not shed their leaves. सो यसले के भन्दा एभरग्रिन बस्छ, पत्ता झार्दैन है। सो एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट, ट्रिज डु नट सेड देयर लिभ्स, ट्रिज डु नट सेड देयर लिभ्स है। सो एक्जाम्पल अफ ट्रिज ग्रोन इन य ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट इज य इबोनी है। त्यसको त मुहाङ, मुहगनी, मुहागनी। I repeat, number one is ebony, example of tropical evergreen forest में trees के grown हुन्छ भन्दाखेरि that is ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. So these are your examples of trees which is grown in the evergreen forest. Now second is your tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest. Right? So tropical deciduous forest मा annual rainfall है, annual rainfall is 70 to 200 centimeter. यो याद गर्नु पर्यो, 70 to 200 centimeter. And tropical deciduous forest important feature चाहिँ के हो भन्दाखेरि trees shed their leaves
once in a year or once in a season, once in a year or once in a सिजन सालमा एकपल्ट चाहिँ ट्रिजले चाहिँ आफ्नो पत्ता झार्छ द्याट इज एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ट्रपिकल डेसिडस फरेस्ट र एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो इन्डियाको म्याक्सिमम फरेस्ट कभर छ म्याक्सिमम फरेस्ट कभर छ इन्डियाको है सो त्यसको चाहिँ केसको बेसी छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रपिकल डेसिडस फरेस्ट सो ट्रपिकल डेसिडस पनि ट्रपिकल मोइस्ट डेसिडियस deciduous forest cover the maximum part of India जुन चाहिँ इन्डियाको फरेस्ट छ त्यसको फरेस्टमा सबैभन्दा म्याक्सिमम फरेस्ट कभर कसको छ द्याट इज अ ट्रपिकल मोइस्ट डेसिडियस फरेस्ट है सो अर्को कहाँ देखिन्छ यो ट्रपिकल मोइस्ट डेसिडियस फरेस्ट सिन इन कता कता पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा मध्य प्रदेश एउटा हो बिहारमा है अर्को तपाईँको झारखण्ड है र युपी बेङ्गल छत्तीसगढ यो सबै एरियामा वाट डु यु फाइन्ड यु फाइन्ड मोइस्ट डेसिडियस फरेस्ट है र मोस्ट डेसिडियस फरेस्टमा ट्रिज वाट आर द ट्रिज द्याट आर इन्क्लुडेड इन द मोस्ट डेसिडियस फरेस्ट दे सेट द लिभ्स 1 इयर सो कुन चाहिँ महिनामा यसले पत्ता झार्छ भन्नाको चाहिँ मार्चदेखिको मे भित्रमा चाहिँ दे सेट देयर लिभ्स वन्स इन अ सिजन है सो त्यसको बादमा कुन चाहिँ इक्जाम्पलहरू के भन्नु साल टिक है स्यान्डलवुड wood, people, neem, etc. All these are example of your deciduous forest, trees in the deciduous forest. त्यसको अर्को important types of forest is your thorn forest. Thorn forest. यो thorn forest चाहिँ कतानिर पाइन्छ भन्दाखेरि ड्राई एरिड रिजन्सतिर कतानिर भन्दाखेरि ड्राई एरिड रिजन्सतिर पाइन्छ एनुअल रेनफल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन यो 70 सेन्टिमिटर हुन्छ है सो कुन चाहिँ एरियातिर पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिड एरियाज अफ राजस्थान गुजराततिर एरिड एरियाज अफ राजस्थान एन्ड गुजरात है र कस्तो कस्तो यसको ट्रिजको फिचर छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिजको फिचर यहाँनिर जुन चाहिँ ट्रिज प्लान्ट्स पढाउँछ भेजिटेसनको फिचर्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिजहरूको डिप रुट्स हुन्छ है अर्को के भन्दा स्मल लिभ्स हुन्छ सो द्याट तपाईँको के भन्छ यो what do you say फोटोसिन्थेटिक एक्टिभिटी कम्ती होस् है लस अफ वाटर कम्ती होस् है सो त्यसै कारणले गर्दा स्मल लिभ्स हुन्छ स्टोमाटा कम्ती प्रेजेन्ट होस् भनेर चाहिँ स्मल लिभ्स हुन्छ so that respiration plant respiration कम्ती गरोस् because more you respire more is the loss of water so more the loss of water ट्रिजहरू छिट्टो सुक्छ सो त्यही कारणले गर्दा डिप रुट्स र स्मल लिभ्स सक्युलेन्ट बडी है त्यसको बादमा थर्न्स इन्स्टेड अफ लिभ्स थर्न्स फर वाट टु प्रिजर्भ वाटर So these are the features of trees which are found in the thorn forest. So example of these types of trees जो कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको example of trees चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको बबुल क्याक्टस है पाम खैर all these are like example of your तपाईको के भन्दा थर्न फरेस्ट र अर्को फोर्थ टाइप अफ फरेस्ट चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि तपाईको माउन्टेन फरेस्ट अर द माउन्टेन फरेस्ट माउन्टेन प्लस माउन्टेन MONTN माउन्टेन फरेस्ट है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको तीनटा अल्टिट्युडमा हुन्छ है सो म भन्छु द्याट इज य तपाईको 1000 देखि 2000 मिटरसम्म ट्रिजलाई कस्तो कस्तो ट्रिजहरू पाउँछ भनेको चाहिँ ओक्स एन्ड चेस्टनटहरू चाहिँ कति अल्टिट्युडमा पाउँछ द्याट इज 1000 देखि 2000 मिटरसम्ममा चाहिँ यु विल फाइन्ड ट्रिज लाइक ओक्स एन्ड चेस्टनट 1500 देखि तपाईको 3500 मिटरसम्म यु विल फाइन्ड ट्रिज लाइक पाइन धुप्पी फर प्रोस्ट
spruce, and deodar. Spruce को spelling, let me write it in a very legible way. So SPRUCE, spruce, right? So 1,000 to 2,000 meters of trees like oaks and chestnuts are found. 15,000 to 35,000 someone you will find pine for spruce deodar. अनि तपाईको 35 देखि माथि 35 देखि माथि you will find trees like pine, birch, silver fir, है तपाईको pine, birch, है so these are this. So जुन चाहिँ यो फरेस्ट हुन्छ that is 15,000 देखि 35,000 यो टाइप्स अफ फरेस्टलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कनिफरस फरेस्ट, कनी कनिफेरस कनिफेरस फरेस्ट भनिन्छ, है। र तपाईको 35,000 देखि माथि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज अल्पाइन फरेस्ट, अल्पाइन फरेस्ट. So this is about your alpine forest. And त्यसपछि you have your mangrove forest, mangrove forest. So where is this seen, mangrove forest? So mangrove forest is seen in the deltas, near the deltas of river. Just a mangrove forest हाम्रो कहाँ देखिन्छ, सुन्दरबन डेल्टा, सुन्दरबन डेल्टा. So Sundarban Delta is created by the rivers like Ganga Putra ra Brahmaputra. It's a Ganga ra Brahmaputra, Ganga ra Brahmaputra river, right? Form the deltas. So mangrove forest is mostly seen in the deltas of rivers. So example of mangrove forests are like Sundari trees, SUNDR, Sundari trees. So where are the Sundari trees formed? Sundari trees are found in your Sundarban areas. Sundarban area. One of the most important features of the mangrove forest is your pneumatophores. Pneumatophores are present. Pneumatophores are present, right? So this is about your forest. Now we'll talk about soils in India. Soils in India, right? So what are the soils in India? So first we'll talk about soil composition. Soil composition, right? So we'll talk about soil composition. So there are various composition, that is sand, right? Silt, clay, अनि त्यसको बादमा तपाईको मिनरल्स, है त्यसको अन्त तपाईको ह्युमस, त्यसको अन्त ग्यासियस water. So these are the composition of soil. What are the composition of soil? That is sand, silt, clay, minerals, gases, humus. So it may come from the exam perspective. Which among the following is not the composition of soil? So you must know the composition of soil. More important like this. So that is sand, right? Sand मा तपाईको sand, silt, clay. Minerals मा त कस्तो खालको iron, aluminum, potassium, right? So these are all your phosphorus. So all these are minerals. So let me write it down. Minerals हरु कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईको iron, Fe ferric oxide, Al aluminum, P is a phosphorus, K is a potassium. So all these are your minerals, right? So gases like oxygen, nitrogen. So all these are gaseous, humus, water. So all these are your composition of soil. Now we'll talk about types of soil in India. Types of soil in India. So there are various types of soil. एक एक वटा गर्दै हामी हेरौं कि what are the types of soil. So number one मा soil के छ भन्दाखेरि तपाईको alluvial soil. Alluvial soil. So alluvial soil मा it is the most found soil in India. Important, most found soil in India. It is the most found soil in India. Right? Yes, 45.6% of India is covered by this soil. Most found soil in India, 45% of India contain this soil.
है त्यसको भन्दा इट इज कन्सिडर्ड वान अफ द मोस्ट फर्टाइल सोइल, one of the most fertile soil, right? So how it is formed by the alluvium deposits, alluvium deposits by whom? By river, formed by the alluvium deposits by the river. And one of the most important exam perspective but याद हुन्छ चाहिँ what lacks in the alluvial soil भन्दाको चाहिँ so alluvial soil is the most fertile soil but it lacks, यसलाई याद गर्नुहोस्, it lacks phosphorus. What does it lack? It lacks phosphorus. Where it is found? It is mainly found in Punjab, Haryana, UP, Bihar, Jharkhand. This areas मा चाहिँ के पाउँछ भन्दा तपाईको alluvial soil र alluvial soil मा कुन चाहिँ क्रप्सहरु उगाउन सकिन्छ, that is your rice, wheat, sugarcane, jowar, bajra, right? So these are your alluvial soil, and alluvial soil is the only soil. Alluvial soil is the only soil which is rich in. So what does it lack? It lacks phosphorus. यो एउटा एकदमै याद गर्नुपर्ने चिज हो र alluvial soil is the only soil which is rich in nitrogen. यसलाई पनि याद गरेर हाइलाइट गरेर राख्नुहोस्. That is alluvial soil is the only soil which lacks phosphorus and alluvial soil is the only soil which is rich in your nitrogen. So this is about your alluvial soil. Now let's talk about another type of soil, that is your black soil. Black soil. Right? So black soil is also known as what is black soil known as? Black soil is also known as your regur soil. What soil? It is also known as regur soil. What is it used for? It is best for cultivation or the good for cultivation cotton. है के को लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ब्ल्याक सोइल रेगुर सोइल पनि भन्छ र कटन कल्टिभेट गर्नुको लागि इट इज बेस्ट फेभरेबल है र इट इज अल्सो कल्ड एज चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ कटन सोइल पनि भनिन्छ बिकज इट इज सुइटेबल फर कल्टिभेसन कटन र यो चाहिँ हाई क्ले कन्टेन्ट, यसमा चाहिँ हाइली के कन्टेन्ट बेसी छ भन्दाखेरि चाहिँ क्ले कन्टेन्ट बेसी छ कन्टेन्ट. हाउ इट इज फर्म? ब्ल्याक सोइल कसरी फर्म हुन्छ तपाईँको चाहिँ डेकन प्लाट्युमा तपाईँको इरोजन भएको कारणले. हाउ इट इज फर्म? इट इज फर्म बाई द इरोजन इन द डेकन प्लाट्यु. जुन चाहिँ डेकन प्लाट्यु छ, डेकन प्लाट्युमा इरोजनल फिचर्सले गर्दा चाहिँ इरोजनल फिचर्सले गर्दा चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि ब्ल्याक सोइल फाउन्ड भयो. सो वेयर इट इज फाउन्ड इन वेयर इट इज फाउन्ड डेकन प्लाट्युमा पाउँछ. डेकन प्लाट्युमा पाउँछ. अर्को चाहिँ किन भ्यालिज अफ कृष्ण एन्ड गोदावरी, कता नै पाउँछ भ्यालिज अफ कृष्ण गोदावरी. अर्को तपाईँको आन्ध्र प्रदेशमा पाउँछ, तपाईँको मध्य प्रदेशमा पाउँछ, तपाईँको तामिलनाडुमा पाउँछ. सो यो एरियाजमा एन्ड मेनली चाहिँ कतानिर पाउँछ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ मेनली यो तपाईँको जुन चाहिँ ब्ल्याक सोइल इज फाउन्ड इन महाराष्ट्र है. र what does it lack? It lacks nitrogen and phosphorus है. तपाईँको एलुभियल सोइल पनि फोस्फोरसमा ल्याक गर्छ बट what is the alluvial soil is the only soil which is rich in nitrogen है. त्यसको बादमा we'll talk about red soil. So red soil, what is it? Is red in color. That's why it's called red soil. So what is the main reason for this red soil? So because of the high iron content. Why it is red in color? Because of high iron content. Iron content बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ red soil is red in color. The
How it is formed? It is found by erosion of crystalline, igneous and metamorphic rock. Igneous, and it is formed by erosion of crystalline, igneous and metamorphic rocks. How it is formed? It is formed by the erosion of crystalline, igneous and metamorphic rocks. And red soil, where it is found? It is found in, so where is this red soil found? Red soil is found in तपाईँको Deccan Plateau, eastern part of Deccan Plateau, है, eastern part of Deccan Plateau, त्यसको तमिलनाडु, गोवा, उडिस्सा, मेघालय, यो रिजन्समा चाहिँ you find your red soil. So red soil मा चाहिँ there is a mixture of clay and sand. What is there? There is a mixture of clay and sand. Right? What kinds of crops are grown in this kinds of soil, red soil? So the crops grown are rice, sugarcane, होइन, cotton, तपाईँको इफ लेस रेन त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिलेट्स ग्रोथ हुन्छ. अब यदि पानी कम्ती भयो भने चाहिँ तपाईँको मिलेट्स पनि ग्रो हुन्छ. So fourth type of soil is your laterite soil. Fourth soil is your laterite soil. So laterite soil को color चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेड कलरै हुन्छ. And what is the main reason? Because of the presence of high iron content, and it is very poor in nitrogen. It is very poor. It's very poor in nitrogen. This laterite soil is very poor in nitrogen. And कस्तो nature छ भन्दाखेरि laterite soil को चाहिँ acidic in nature, because less lime. It is acidic in nature, and it is usually unfit for cultivation, unfit for agricultural cultivation. It's basically unfit for agricultural cultivation. अर्को चाहिँ याद गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ this laterite soil is found भन्दाखेरि formation is because of the weathering of lateritic soil. Formation चाहिँ कसरी हुन्छ laterite soil को? That is weathering of lateritic rocks. Right? So this is how, and it is mainly used. What is used? It is used for making bricks. इटा बनाउनको लागि चाहिँ बेसी laterite soil युज हुन्छ. It is used for making bricks. है, र कहाँनिर पाइन्छ यसलाई भन्दाखेरि it is mainly found in Karnataka, let me erase it. It is mainly found in Karnataka, है, अनि ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश, Assam hills, eastern ghats. And what kinds of crops are grown? The crops grown are like cashew nuts, है. So त्यहाँबाट अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि tapioca. These are the crops which are grown in this kinds of laterite soil. Usually यो laterite soil मा cultivation त्यस्तो राम्रो हुँदैन. So basically जुन चाहिँ laterite soil हुन्छ केसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ब्रिक बनाउनको लागि बेसी युज हुन्छ, है. र अर्को टाइप अफ सोइल इज यो एरिड सोइल. So where is this found? This soil is mainly found in तपाईँको areas like राजस्थान पनि कतानिर भनेको चाहिँ वेस्टर्न राजस्थान, तपाईँको गुजरात, हरियाणा, है, अनि पार्ट्स अफ साउथ पन्जाब, कतानिर भनेको साउथ पन्जाब, है. अनि अर्को के छ भन्दा इट इज रिच इन, एरिड सोइल इज रिच इन तपाईँको क्याल्सियम एन्ड फस्फेट. Arid soil is rich in calcium and phosphate, and it is very poor in humus and nitrogen.
and nitrogen. Nitrogen, right? So this is and what main thing that is crops. What are the types of crops are found in this types of soil? So the crops found are your wheat, barley, oats, and millets. So these are the crops grown in this arid soil. And then त्यसपछि अर्को important crops छ that is your mountain soil. Sorry, soil. Mountain soil. Mountain soil is also called as forest soil. Like के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको forest soil पनि भनिन्छ है. So it is basically found in hills of JNK, Jammu and Kashmir को hills मा, Uttarakhand, Assam hills मा, this type of soils are found. And there's very thin layer of fertility. Very thin layer of fertility. This very thin layer of fertility. And it is rich in, केमा rich छ भन्दा rich in humus. It is very rich in humus and is very poor in minerals. है. So crops like कस्तो कस्तो क्रपहरु ग्रो हुन्छ भन्दाखेरि that is tea, है, fruits, medicinal plants. Fruits चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि medicinal plants. Medicinal plants are grown in this types of soil. त्यसको बादमा अर्को mountain soil पछि what do you have? You have your alkaline soil. Alkaline soil. So what types of what is the feature of this alkaline soil? भन्दाखेरि high salt content. High salt content. So there is this high salt content in this type of soil and is usually unfit for organic. It's unfit for cultivation. Or there is no organic matter. No organic matter. So basically, this alkaline soil is high salt content, so it is unfit for cultivation. And last but not the least soil is your peat or marshy soil. Peat or marshy soil. Marshy soil. So this type of soil is mainly found in mangrove forest. Mangrove forest. Mangrove forest. They are little salty. So these are mainly found in the mangrove forest. So these are the some of the important soils of India. Now we'll talk about अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we'll talk about cropping season. So we'll talk about cropping season and then we'll talk and then we'll end the session. मैले सायद नेशनल पार्क्स बायोस्फियर एन्ड वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज भनेर गरेको थिएँ है. सो त्यसको बादमा गर्छु होला मैले एउटा अलग्गै क्लास बनाउने छु है. सो किनभने त्यो करेन्ट अफेयर्स रिलेटेड बनाउने छु. सो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज र बायोस्फियर आई विल टेक इट इन अ सेपरेट क्लास. जब करेन्ट अफेयर्स सबै आउँछ त्यसमा जति इम्पोर्टेन्ट इन न्युज नेशनल पार्क छ, इन न्युज वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी छ, इन न्युज बायोस्फियर छ, सो त्यसलाई रिलेटेड orientation lagada I'll try to make it in a separate video about the national park, wildlife sanctuaries and biosphere. The last topic we'll do is your cropping season. Cropping season in India. So what are the cropping season in India? Right? So cropping season चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको खरीफ season, तपाईको रबी season and तपाईको zaid season, right? So first we'll talk about kharif, right? So kharif मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि these are also called as monsoon crop. Monsoon crop. अनि monsoon crop भयो. So when it is sown भन्दाखेरि kharif crop are basically sown in June. June को टाइममा यसलाई सोन गर्छ र कहिले हार्भेस्ट गर्छ. When it's harvested in October. Right? So kharif crop is a monsoon crop. When it is sown in June. June को टाइममा यसलाई सोन गर्छ, त्यसलाई बीज रोप्छ र कहिले यसलाई हार्भेस्ट गर्छ in the
month of October, right? So what is an example of kharif crop? Rice, maize, millets, that is jawar, bajra, है तपाईँको सोयाबिन, cotton. So all these are an example of your kharif crops. So rice, maize, soybean, cotton, है. So all these are example of your kharif crop. So त्यसको बाद अर्को क्रप छ तपाईँको के भन्दा चाहिँ रबी क्रप. रबी क्रप. रबी क्रपलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको विन्टर क्रप पनि भनिन्छ. विन्टर क्रप पनि भनिन्छ है. So when it is sown in the month of तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बरको टाइममा यसलाई सोन गरिन्छ. So when it's harvested in the month of March मा है. So what is an example of Rabi crop? Example of Rabi crops are your wheat, mustard, है, oats, barley, chickpea. So these are the important Rabi crops. You must know एउटा important kharif crop. What is it? So kharif crop is also called as monsoon crop. It is sown in month of June and harvested in month of October. Rice, maize, soybean, cotton are an example of kharif crop. This is Rabi crop sown in October, harvested in March. Wheat, mustard, oat, barley, chickpea are an example of your के भन्दाखेरि Rabi crop. अनि अर्को important crop छ तपाईँको that is your Zaid crop. Zaid. So what are these? These are basically vegetables, fruits. Right? So it is basically sown during the dry summer season. So summer season को time मा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको उगाउँछ है. र when it is sown in March. March को time मा यसलाई सोन गर्छ र कहिले उठाउँछ हार्भेस्ट गर्छ भन्दाखेरि हार्भेस्ट इन द मंथ अफ तपाईको मे मा. So मार्चमा सोन गर्छ र मेमा यसले हार्भेस्ट पनि गरिहाल्छ. So basically it is short duration crop. So these are like vegetable crops. Example के हो भन्दाखेरि चाहिँ cucumber, watermelon, है, pumpkin, है, bitter gourd. So all these are your example of your जायद crop. These are also called as your vegetable crops, right? So त्यसको बाद अरु crops जस्तै एउटा example गरौँ हामीले cash crop. Cash crop, है. So cash crop मा के आउँछ तपाईको जस्तै jute, cotton, tobacco, है, sugarcane. So these are all your cash crops. र तपाईको अर्को लास्ट क्रप के छ भन्दाखेरि तपाईको प्लान्टेसन क्रप. प्लान्टेसन क्रप. So example of plantation crop के हो भन्दाखेरि तपाईको टी, coffee are the classic example of plantation crop. So with this we came to the end of this तपाईको जुन चाहिँ Indian geography छ. I've tried my level best to give you all the valuable inputs with regards to the subject, है. So करिबन approx तपाईको 3 hours भयो होला है सेसन भएको. So I've tried my level best to give the best out of the best to my knowledge, best of my knowledge. However, I could retain जति मैले रिटेन गर्न सक्थे, रिटेल गर्न सक्थे र प्रोड्युस गर्न सक्थे रिटेल गरेको चिज. I've tried my level best to put it in a consolidated format मा. Even then कतिवटा इन्फर्मेसन रङ भयो भने या फिर कतिवटा इन्फर्मेसन छुट्यो भने you can give your valuable feedbacks either of the social media platforms. So stay connected with us via this Instagram ACOL_edu21. You can give your valuable feedback to us through this Instagram as well. अनि for this handwritten notes है जति पनि मैले पढाउँदैछु त्यो मेरो नोट्सबाट पढाउँदैछु. For handwritten notes, so you can join our Telegram channel, that is ACOL Aadhya Centre of Learning. And if you have any constructive criticism or any feedback with regards to my teaching and the way of taking my sessions and my classes, or you have any feedback
or you have any grievances, you can call me or you can text me over the WhatsApp. I would entertain your queries and the doubt. So I've tried my level best to give justice to the subject as well as to the content within a short span of 3 hours. But even then कतिवटा चिज छुट्यो भने I'll definitely add up in the upcoming sessions. र I'll definitely take जुन चाहिँ तपाईँको यो एउटा टपिक मैले छुटेँ, that is your नेसनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज एन्ड बायोस्फियर, यो म तपाईँको अलग्गै छुट्टै एउटा सेसनै लिनेछु, किनभने टाइम पनि अलिक निकै भइसक्यो है। अनि तपाईँको यो पनि कस्तो प्रकारले आइन्छ इक्जाममा भन्दाखेरि द वाट एभर इट इज न्युज है, कुनै पनि बायोस्फियरलाई उठाएर हाल्दैन, कुनै पनि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीलाई उठाएर हाल्दैन, अनलेस एन्ड अन्टिल इट इज इन न्युज, so it won't reflected in any of the papers. So I'll try to figure it out कि के अहिले recent current मा भइरहेको छ, न्युजमा के चलिरहेको छ, then accordingly I'll accordingly update with regards to this. I'll make a separate video on this, that is National Park Wildlife and Biosphere Reserve, right? So I sign out myself, right? So I thank you everyone for being part of ACOL family or transformative journey towards achieving the best. Thank you.